hili. And I thank God because you are privileged. Namshukuru Mungu kwa sababu mmetunukiwa. Kwa sababu Mungu amenituma. Because God has sent me. To share with you. Nikaweza kushiriki nanyi. The holy messages of God. Jumbe takatifu za Mungu. Which he has given. Ambazo amezipeana. Ile roho ilolia agaite. Ikiwa ni kile fungu ambalo amelitoa. Mahinda ine mayatori. Wakati huu ambao tunaishi. Negukoragwo na igai. Kunakuwa na vitu vingi. Riria Ngai akoragwo agaite. Ambalo Mungu ametenga. Ni undu wa ihinda riria andu makoragwo mari thiini wario. Kwa sababu ya ule muda ama majira ambayo watu wako ndani yake. Gacokeria Ngai ngatho. Namshukuru Mungu. Tondu mugai wa magai. Kwa sababu yule anayegawa. Ali hamwe na ithu muthenya wa umuthi. Yuko pamoja nasi. Ni agaire muthenya wa umuthi. Tayari amegawanya siku. Ni agaire muthenya wa umuthi. Amegawanya siku. Ni akugaire. Amekugawia. Ni agaire. Amenigawia. Ni agaire bururi. Amegawia. Ni agaire micii itu. Amegawia micii. Ni agaire athuri. Amegawia wazee. Ni agaire atumia. Amegawia wamama. Ni agaire ciana. Amegawia watoto. Ni agaite ni undu wa maundu. Amegawa kwa sababu ya mambo tofauti. Ni tondu thiini wake. Kwa sababu ndani yake. Ni kuna na hinya wa Ngai. Na nguvu za kiungu. Na kiria kiothe mundu abataragio nikio. Na kile ambacho mtu anakihitaji. Kile wewe unabatara. Sicho wewe unachokihitaji. Kile wewe unabatario nikio. Kile ambacho wewe unahitaji. Tondu Ngai ni akoragwo oe. Kwa sababu Mungu anajua. Ni ombio ria kumbire. Anajua jinsi alivyokuumba. Ni kile wewe unabatario. Anajua kile unachokihitaji. Nikio arakurutira umuthi. Ndiposa atakupatia siku. Na ukorwo urabatara besha. Pengine unahitaji fedha. Na Ngai akaugore da authority. Na pengine anasema unahitaji mamlaka. Na ukorwo da motu. Pengine unataka unga. Na Ngai arenda ugie na wira. Lakini Mungu anataka upate kazi. Nigetha wone besha cia kuguraga mutu. Ndiposa upate fedha za Utige kuhoyaga. Waacha kuomba. Ta ukorwo uturaga kihingo-ini. Pengine huoka katika malango. Ta mundu uria waturaga kihingo-ini. Kama yule aliyekuwa pale malango. For 40 days. Kwa siku nyingi. Aturaga hoyaga. Alikuwa akiomba pesa. No muthenya umwere. Lakini siku moja. Peter, John na James. Peter, Yohana na Yakobo. Marikia kuma from the upper room. Walipotoka chumba cha juu. Wakaingia pale katika lile lango. Walipofika pale kwenye lango. Katika lile lango la kanisa. Katika lile lango la kanisa. Alikuwa panaitwa pazuri. Kuna watu wameishi pale. Wamekuwa pale katika lango. Wakingoja. Mlikuwa mnahubiriwa nini? Na kusema leo. Tumefurahi. Lakini kuulizo mmesikia nini? Hata neno moja. Ni wale ukipiga neno la Mungu. Wakaukimbilia. Waliposikia. Lakini wakati upepo nakuja. Wanaenda na huo upepo. Kwa sababu hiyo mbele. Haikupandika. Haikupandika. Katika mioyo yako. Na kwa hivyo wanakuwa wanakuwa. Si mwaka mmoja. Si miaka miwili. Ni kulikuwa na mwingine alikaa miaka 40 akiwa naomba fedha. Alikuwa na ugonjwa. Hangeweza kwenda kujitafutia. Bwana asifiwe. Haleluya. Kile anachojua. Ile sehemu akugayagirwo ni andu. Ile kupewa na watu. Ule kuomba. Akawa anapewa tu. Lakini yule anayegawa. Akawa katika Yohana, Petero na Yakobo. Ni kwa sababu walikuwa. Waliwaambia sitoke chumba cha juu. Hadi watakapojazwa. Hadi wavikwe. Na uweza kutoka juu. Na uweza kutoka juu. Na wakati walipomaliza. Walipoingia chumba cha juu. Petero akawa na wasiwasi. Akasema nimeenda kuvua. Lakini alipenda kuvua. Hakushika kitu. Hakupata kitu. Kuna watu ambao kule kwenye taxi wanasema wanaenda kutega. Na wanapenda kutega. Wanatega. Wanangoja. Ndiposa ubebwe. Ndiposa muwape. Kile ambacho wameenda kutega. Naye yule mtu alikuwa pale Petero. Akaenda kutega. Alipoenda kutega. Hakushika kitu. Hakushika kitu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu alitoka katika chumba cha juu.
Akakosa kupata kitu. Petero akakosa kushika kitu. Akaweza kushika. Akapata. Wale wengine aliokuwa tunawapatia wengine. Wale wanaotufuata. Wale ambao vitu bure. Haleluya. Unatoka. Kabla hujapewa ruhusa. Unatoka. Kabla hujavikwa. Na uweza kutoka unaenda ukiwa unaenda ukiwa unaenda ukiwa unafuatwa. Ni wale wanaokufuata. Hawezi kupata chochote. Haleluya. Tungoje. Haleluya. Tuwe na subira. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Petero akatoka. I'm going to fish. Akasema nimeenda kuvua. Akienda bila ruhusa. Akienda bila Yesu. Akienda bila ufalme. Akaenda bila utawala. Yesu alijua kile alichokihitaji katika chumba chetu ni uweza kutoka juu. Kutoka juu. Naye akakosa kusikia. Akawakosesha wale wengine. Akawapatia wale wengine. Wakatoka. Upotovu. Kukosa. Kwa sababu walipoenda hawakushika chochote. Hawakupata chochote. Haleluya. Na kwa hivyo walipotoka na wakamfuata, ikawa ni usiku. Ukawa ni usiku. Na sisi ni wamchana. Wakapatikana wameingia usiku. Usiku ni giza linakuwepo. Usiku ni giza linakuwepo. Huwa si mchana. Wakaingia katika nguvu. Wakaingia katika nguvu. Lakini huwa usiku hakuna kitu walipata. Kwa sababu hawakuwa Yesu ni Mungu. Hawakuwa na Yesu. Walienda peke yao. Walienda wakiwa kwenye giza. Bwana Yesu asifiwe. Hawakushika kitu. Na yule mzee alikuwa katika lile lango linaitwa zuri. Alikuwa ni muombaji. Alikuwa ni muombaji. Na alipokuwa amekaa katika lile lango, wakati wa Mungu ulipofika, kwa sababu Zaburi 95 neno la Mungu linasema ya kwamba ule wakati mtimilifu mimi Jehova ndio hufanya maamuzi kulingana na vile ninaona inastahili. Na kwa hivyo wakati ukafika ambapo yule mzee alikuwa pale kwenye lile lango, Mungu alikuwa amefanya maamuzi sawa sawa na vile aliona kunafaa. Alikuwa na kina Peter, Yohana na Yakobo, na walikuwa ni waandaliwa. Walikuwa hawajapikika vizuri. Walikuwa hawajaiva. Kwa hivyo hawangeweza kwenda kanisani. Wakapikika vizuri. Na walipopikika vizuri, asubuhi walipotaka kule baharini, wakaja wakakutana na Yesu akiwa amewangoja katika lango. Akawauliza rafiki, kwani hamkupata kitu siku mzima? Wakasema hatukushika. Yesu anakuita rafiki. Hata kama ulikuwa umetangulia kwenda, wewe ni rafiki wa Yesu. Bado wewe ni rafiki wa Yesu. Na hivyo Yesu akawaita. Alipowaita akawaambia hivi, sasa rusheni nyavu zenu upande wa kulia. Upande wa kulia rusheni nyavu zenu. Kanisa mtarusha vyetu vya upande wa kulia. Upande wa kulia. Ni kwa sababu gani mkono wa kulia? Kwa sababu Yesu alipofufuliwa, unajua mipaka alipofufuliwa, akapewa nguvu ambazo haziwezi kulinganishwa.
wameamini. According to the word of God. Kulingana na neno la Mungu. In Ephesians chapter 1 from verse 19. Waefeso 1:19. Ne kwandiketwo. Imeandikwa. Hati ucio tuheagwo. Uweza ule tunapewa. Ni fungu. Ni fungu. Na igai reure. Hilo fungu. Ne hiana na hinya. Limefanana na uweza. Oria waliokiria Yesu Kristo. Ambao ulimfufua Yesu Kristo. Kiuma kule aliakuo. Alipotoa akatoka kwenye wafu. Na kuogwa Yesu re. Kwa hivyo Yesu ageshera na rataya kirokore. Kulembea hao marafiki zake. Already ni aviete igoro. Tayari alikuwa ameenda kwa Already ni aviete igoro. Tayari alikuwa ameenda kiwa kiaga ikiugete. Na akawaambia sasa. Ndio wa magiokiria. Uweza ule wamutogeririe. Ulimuinua. Wamutogeririe. Ulimuinua. Ukemoiga. Ukamweka. Wokoine kwa ulio. Mkono wa kulia. Wokoine kwa ulio. Mkono wa kulia. Wakaida mwanainya kwa kai mwenye karuothe. Mungu mwenye uweza wote. Kwa kai mwenye karuothe. Mungu mwenye uweza wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ndio wa John 17. Kwa hivyo Yohana 17. Yesu Kristo atanakuwa. Yesu Kristo kama Nekore mahoya hoire arutu wake. Kitu aliwaachia wanafunzi wake. Akimwera kila awali aligoro terere. Akawaambia hivi. Awa. Baba. Awa. Baba. Awa. Baba. Awa hairere. Awali ni patia. Awa hairere. Awali ni patia. Etekera. Kubali. Etekera. Kubali. Maikarage haliande. Wakuwe bali nilipo. Maikarage haliande. Wakae mahali nilipo. Haliande Yesu Kristo wareneha. Mahali Yesu Kristo alikuwa. Mkono wa kulia. Kwa kai mwenye karuothe. Mungu mwenye uweza wote. Na kwa Peter, John and James. Kwa hivyo Yohana, Petro na Yakobo. Wakiruma Kenya aboshia. Wakaambua warushe nyavu. Hali ya Yesu Kristo wale. Mahali Yesu Kristo. Hali ya Yesu Kristo wale. Mahali Yesu Kristo. Mwana wale yale. Kwa sababu mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Yesu Kristo wakora wale. Yesu Kristo huwa yuko. Amen. Mwana wa moto na huo. Upande wa kushoto nao. Thini wa Ecclesiastes chapter 10. Katika Mhubiri 10. Kiwa kiaga kiugete. Neno la Mungu linasema. Ati koro ya moto moge. Kwamba atachukua mtu mrefu. Kraina to the right. Ni mweke mkono wa kulia. Koro ya moto moge. Itachukua mtu mrefu. Inama mwana walio. Huwa inainama upande wa kushoto. Koro ya moto mokegu. Lakini moyo wa mtu mjinga. Koro ya moto mokegu. Roho ya mtu mjinga. Inama mwana wa moto. Huwa inainama upande wa kushoto. Kaina rutitana jiawera na irumoka nila. Hafanyi kazi na watu. Bwana sifiwe. Nemoko hega. Itakuwa werevu. Nemoko hega. Itakuwa werevu. Ya inyapa shianu. Rusheni nyavu zenu. Ya inyapa shianu. Rusheni nyavu zenu. Mwana walio. Upande wa kulia. Na niliamaikiria nyapa shia. Na waliporusha nyavu zao. Mwana walio re. Upande wa kulia. Makihota kugetha. Wakaweza kufua. Exceeding re. Zaidi. Abundant re. More than what they could think. Zaidi alivyokiwaza na kufikiria. Bwana sifiwe. Haleluya. Waikia mwana walio. Ukirusha mkono wako. That is where your miracle is. Hapo ndipo palipo na That is where your miracle is. hapo ndipo palipo. Haune hoja Yesu Kristo wale. Hapo ndipo Yesu. Haune hoja mana mauliro yokuma tuda. Ishara na miujiza zitakufuata. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa arata Yesu. Na marafiki wa Yesu. Magegeikia. Wakarusha. Mwana walio. Upande wa kulia. Koroshia ore. Nazo roho zao. Mageshihogora. Wakazigeuza. Ikielekea mwana walio. Zikaelekea upande wa kulia. Ikielekea hali ya Yesu Kristo wale. Zikaelekea mahali Yesu Kristo. Sektora igura kwa imothenya wa ira. Tulisikia jana. Mundu gwetwo Samueli. Mtu anaitwa Samueli. Ale kanitha-ine. Alikuwa kanisani. No aikaraga hali aretwa ria Jehova riari. Kama mahali jina la Yehova Aikaraga hali akirekaniro kia Jehova Ngai wa riari. mahali agano la Mungu wake lilikuwa. Na kuogwo kanitha-ri. Na kwa kanisa. Nituratanirwo muthenya wa ira. Tuliambiwa jana. No hindi iria urikorwo. Ni wakati utakuwa. Hali aretwa ria Jehova riri. Mahali jina la Yehova Na liko. hali akirekaniro kia Jehova Ngai wa Israeli riri. Na mahali agano la Mungu wa Israeli No liko. urihota kumuigua. Ndipo taweza No kumsikia. urihota kumuiguira. Ndipo taweza kumsikia. Kitondo kiugo kia Jehova. Kwa sababu neno la Yehova. Thikũ ici tũrĩ. Siku hizi ambazo Nĩgĩkoretwo kĩrĩrĩa. kimepotea kimekuwa Otoguo matarie hĩndĩ ĩyo. wakati kama wakati ule. Na kuoguo nĩkĩo gĩatũma ndĩmwĩre. Na ndiposa nikawaambia. Kuma hinya-inĩ wa Ngai. Kwanza kwa nguvu za kiungu. Kuma hinya-inĩ wa Ngai. Kutoka kwa nguvu za Yesu Kristo nĩamenyete. Yesu Kristo alijua. Kĩrĩa arutwo a Ngai arutwo acio mendaga. Kila wanafunzi wake walihitaji. Mendaga gũkũrũthwo. Walihitaji With kufikwa. power from on high. Na nguvu kutoka juu mbinguni. Matiarĩ na hinya wa kũmohegia. Hawakuwa na uwezo wa kuokoa. Matiahumbĩrĩtwo na hinya. Matiahumbĩtwo. Wamefunikwa na uwezo na nguvu kutoka juu. Matiahumbĩtwo na hinya wa kũmohegia. Hawakuwa wamepewa uwezo wa kuwa werevu. Na nĩkĩo Ngai endete meterere. Na
Na mundu ucio ndatũraga hoyaga thendi. Na yule mzee alikaa pale akiomba pesa. Na hĩndĩ ĩrĩa mahoire. Na wakati walimuomba. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Neno la Mungu linasema. Makĩmũkũrĩra maitho. Wakamkodolea macho. Kanitha nĩ kũrĩ gũkũrĩrwo maitho. Wanahitaji kukodolea maitho ma Jehova rĩ. Macho ya Yehova. Maitho ma Jehova rĩ. Macho ya Yehova. Mahana ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki. Mahana ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki. Yamekaa kama moto. Mahana ta rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki. Yamekaa kama mũndũ ora mũndũ. Unapokodolea mtu macho. Nĩmamonaga mũndũ ora mũndũ. Ndio yanaona kila mtu. Nĩmarakuona. Yanakuona. Nĩmarayona. Yananiona. Nĩmarakuona. Yanakuona. Na gĩkeno. Nĩmaracoretio. Nĩmarakuona. Nĩmathiũrũka marathiũrũka. Thĩinĩ wa thĩ ĩno. Makĩonania. Ũrĩa na hinya mũnene mũno. Wa gũteithia. Ũrĩa wothe ũmũrũmĩrĩire. Na ngoro yake ĩrĩ yothe. Wĩrũmĩrĩire ũ. Wĩrũmĩrĩire ũ. Angĩkorwo nĩũrũmĩrĩire. Ngai na ngoro yaku yothe. Nake maitho make rĩ. Nĩkũrora na morũria. Akĩonania ũrĩa na hinya. Mũnene mũno. Hinya mũnene mũno. Hinya mũnene mũno. Hinya mũnene mũno. Wa gũgũteithia. Nĩũrabatara ũteithio. Nĩkĩrabatara ũteithio. Nĩkĩo Ngai ateithirie. Kĩonje kĩu. Akauliza hilo swali. Nĩkĩo Ngai ateithirie. Ndio Mungu akasaidia. Kĩonje kĩu. Akasaidia yule Arĩ thĩinĩ wa Peter. Akiwa ndani ya na John. Na Yohana. Na James. Na Yakobo. Magĩkorwo nĩmamũrora. Magĩkũmũkũrĩra maitho. Wakamkodolea Na kuoguo marĩ na hinya. Nĩmakurothĩtwo. Na maroho marĩa mũgwanja. Na maroho macio mũgwanja rĩ. Nĩmũkwĩrĩtwo. Thĩinĩ wa Revelation. Katika Ufunuo. Chapter 5. Mlango wa 5. Atĩ nĩkuonirwo. Gatũrũme ka ũthingu. Gatũrũme ka ũthingu. Mwana-kondoo mtakatifu. Gathĩnjĩtwo. Na mũgathiũrũrũkĩria rĩ. Mũgathiũrũrũkĩria rĩ. Nĩ kwarĩ na maroho. Maroho marĩa mũgwanja. The Spirit of the Lord. The Spirit of wisdom. The Spirit of understanding. The Spirit of counsel. The Spirit of might. The Spirit of knowledge. The Spirit of the fear of the Lord. Roho ya kichwa cha Mungu. Nimo maroho marĩa mamũthiũrũrũkĩirie. Hizo ndio roho saba Na nĩmarerembũkaga. na zilikuwa Kwandĩkĩtwo nĩmarerembũkaga. Thĩinĩ wa Revelation. katika kitabu cha Chapter Ufunuo 4. ya kwamba Mũndũ wetwo John. Mũndũ wetwo John. Yohana agĩkorwo nĩ thĩinĩ wa roho. akiwa ndani ya roho. Akahingũrĩrwo kũrĩa igũrũ. Akafunguliwa kule juu. Akĩonio kĩrĩa kĩarĩ kĩgongona-inĩ. Akaonyeshwa kile kilikuwa katika Kĩrĩa kĩarĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. katika kiti cha utawala. Mbere-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki rĩ. Mbere-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki rĩ. Kile kiti cha ufalme. Nĩ mũkũigua mbere-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki rĩ. Katika kiti cha ufalme. Nĩho maroho macio marĩ. Ndipo hizo roho Nĩho maroho macio mũgwanja marĩ. ndipo hizo roho saba Na marĩ thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wa Ngai. na ziko katika ufalme wa Ũthamaki Mungu. wa Ngai wathaga maũndũ mothe. Na ufalme wa Mungu huona kila kitu. Ũthamaki wa Ngai wathaga maũndũ mothe. Ufalme wa Mungu hutawala mambo yote. Na nĩ wathaga kinya maroho macio. Na hutawala hata hizo roho. Makerumaga rai. Ndivyo wanasema tokeni. Magathiũrũka thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩrĩa yothe. Yanazunguka dunia yote. Makĩonania Ngai ũrĩa arĩ na hinya mũnene mũno. Yanaonyesha jinsi Mungu alivyo na nguvu nyingi Wa gũtũteithia. ya kutusaidia. Ira nĩtũraiguire araika. Jana tulisikia malaika. They are angels concerning you. Kuna malaika ambao They are the wanashughulikia. spirits who are sent. Hao ni maroho ambayo yametumwa. Magoka gũtũteithia twĩgwatĩre ũthamaki. Watusaidie tukaweza kujitwalia ufalme. Na kuoguo Peter, John and James. Kwa hivyo Petero, Yohana na Yakobo makiumagara magĩthiĩ kanitha-inĩ rĩ. walipotoka wakienda kanisani Tondũ nĩmaiguire kwa rĩ. sababu walisikia. They waited. Walisubiri. And they waited. Walingojea Until they were clothed. hadi With the wakavikwa power from on high. na uweza kutoka With the juu. power from on high. Na uweza The kutoka Spirit of juu. the Lord was with them. Roho wa Bwana alikuwa pamoja nao. Na nĩ maitho ma Jehova. Na ni macho ya Na Yehova. kuoguo magĩkũũrĩra kĩero kĩonje kĩu. Wakamkodolea yule kiwete. Maitho macio. Hayo macho. Kuoguo kĩonje kĩu rĩ. Kwa hivyo huyo kiwete Gĩakũũrĩirwo maitho mũgwanja. kilikodolewa na yale macho saba. Gĩakũũrĩirwo maitho mũgwanja. Alikodolewa macho na roho saba. Gĩakũũrĩirwo maitho mũgwanja. Alikodolewa macho We saba. hau ũtũũraga ũtahotaga gũthiĩ na mbere. Wewe uko wapi wewe ambaye Ndũthegeaga. hupati? Ndũthegeaga. Uenee. Ndũciaranaga.
na huwa hupati ushindi. Wambĩrĩria biashara, ukianza biashara ndumaga harĩa ũrĩ, haisongi mahali ilipoanzia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wambĩrĩria ministry, ukianza huduma ndumaga harĩa ũrĩ, haitoki mahali ilipo. Ngai nĩ arenda gũgũkũrĩra maitho. Mungu anataka kukukodolea Ngai nĩ arenda macho. gũgũkũrĩra maitho. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngai nĩ arenda gũgũkũrĩra maitho. Mungu anataka Na kukodolea maitho macho. macio nĩ macio mũgwanja. Na hayo macho Na ni macho wakũrĩrwo saba. maitho. Na ukikodolewa Wote ũcio wĩ naguo. Wote ũcio wĩ naguo. Ngai nĩ arawona. Wote ũrĩa wĩ naguo. Nĩrenda wone. Nĩrenda ũbare. Nĩrenda ũcũranie maũndũ wega. Wone kũrĩa ũtatheremaga. Wone kũrĩa ũtathegĩaga. Kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Kwa miaka mingi. Kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Kwa miaka mingi. Nĩ ũthiaga kanitha-inĩ. Nĩ ũrutaga mĩhothi. Nĩ ũrutaga teithi. Nĩ wĩkaga ũrĩa Ngai augaga. No rĩrĩ, ndũhotaga kuma ho. Nĩ tondũ ndũrĩ ũrakũrĩrwo maitho. Ndũrĩ ũrakũrĩrwo maitho. Ngai nĩ akũranagĩra maitho. Ngai nĩ akũranagĩra maitho. Nĩtwĩre Ngai. Mungu. Kũrĩra maitho. Nikodolea macho. Nikodolea macho. Kwamba ufulemavu wangu muite gireta-ki mumukaire mumwire nimenyamaza kimya ndiposa upaze sauti yako umwambie wote wanyu ũthirĩra haha ulemavu wako utaishia ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩtwa rĩa Jehova yeyote atakayelitia jina la Yehova amesema atamuokoa mũkaire atĩrĩrĩ fazeni sauti hivi Ngai Mungu Ngai Mungu Ngai mũnyobi Mungu Ngai mũnyobi Mungu mũnyobi Mungu muombe maitho nikodolee macho maitho nikodolee macho maitho nikodolee macho na wote wakwa weherie wote wakwa uondoe weherie wote wakwa ondoa ulimwengu wangu ũrĩa ndũrĩte ndĩ muoju ambao nimekuwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ miaka kahinda ka mĩaka mĩingĩ niondolee kahinda ka mĩaka mĩingĩ Bwana asifiwe. Haleluya. Nĩ kũrĩ gũkũrĩrwo maitho. Kuna kukodolewa macho. Thĩna ũrĩa ũtũraga ũrĩ naguo. Ile shida ambayo umekuwa nayo. Ũgagĩkorwo nĩ kahinda ka mĩaka mĩingĩ. Imekuwa na wewe kwa miaka mingi. Na ndũrĩ wahota kuma ho. Na hujaweza kutoka pale. Toka kũmwĩra atĩrĩ Nimekuja kukwambia hivi kanisa. Ngai nĩ akũragĩra maitho. Mungu hukodolea mtu macho. Maitho make marĩa mũgwanja. Macho yake 7. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Neno la Mungu linasema. Gũthiũrũrũka kĩgongona-inĩ kĩu gĩa kũrĩa igũrũ. Imezunguka katika ile madhabahu kule mbinguni. Hau nĩho gatũrũme karĩa gakuire nĩ ũndũ waku karĩ. Hapo ndipo kondoo alikufa kwa sababu yake. Kau konirwo ta gathĩnjĩtwo. Kale kalionekana kama kamechinjwa. Kau nĩko gakũgũrĩire Ngai. Hapo ndio kalikununua. Nĩgetha ũrutage magongona. Ndiposa uweze kutoa dhabihu. Maretĩkĩrĩka nĩ Ngai nĩ ũndũ wake. Ambazo zinakubalika mbele za Hau Mungu. ũcio nĩwe wakũgũrĩire Ngai. Yeye ndiye alikununulia Mungu. Nĩgetha mũthamakage hamwe nake. Ndiposa mkaweza kutawala pamoja naye. Ũngĩthamaka na Ngai atĩa hamwe nake. Unawezaje kutawala pamoja na Mungu? Hĩndĩ ĩrĩa woya kiugo kĩa Jehova. Unapolichukua neno la Yehova. Ũguo oigĩte. Hivyo amesema. Nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo. Kwa sababu imeandikwa. Imeandikwa. Man shall not live on bread alone. Mwanadamu hataishi kwa mkate peke Every word yake. that comes from the mouth of Katika God. kila neno litokalo katika kinywa cha Oya Mungu. kiugo kĩu kiumĩte kanua-inĩ gake. Neno limetoka Oya katika kiugo kinywa kĩu chake. kiumĩte kanua-inĩ gake. Neno lililotoka katika kinywa chake. Kĩoe na ngoro yaku ĩrĩ yothe. Kichukue na roho yako yote. Akwĩra mũkaĩre. Akikwambia umwite. Akwĩra mũthaithe. Akikwambia mbembeleze. Akwĩra mũrĩrĩre ũkamũrĩrĩra. Akikwambia mlilie. Nĩ tondũ mahoya to mahoya. Kwa sababu maombi si maombi Nĩ tu. kũrĩ mahoya ma gũkayũrũrũka. Kuna maombi ya kupiga kelele. Kũrĩ mahoya ma kũrĩrĩra Ngai. Kuna maombi ya kumlilia Mungu. Nĩ kũrĩ mahoya ma kũmũthaitha. Kuna maombi ya kubembeleza Mungu. Nĩ kũrĩ mahoya ma kũmũhoya. Kuna maombi ya kumwomba. Nĩ kũrĩ mahoya ma kũringaringa mũrango. Kuna maombi ya kubisha. Nĩ kũrĩ mahoya ma kũmũmatha. Kuna maombi ya kumbembeleza. Koguo ĩtĩkĩrai kũmenya na mũhĩge. Kwa hivyo kubalini kumuita Mungu. Ĩtĩkĩrai kũmenya na mũhĩge. Takubalini kujua na mpate Ũrĩa ufahamu. mwagĩrĩirwo nĩ kũhoya. Jinsi mnavyohitaji Ũrĩa mwagĩrĩirwo kuomba. nĩ gũkaya. Jinsi mnavyohitaji Ũrĩa mwagĩrĩirwo kumlilia. nĩ kũrĩra. Jinsi mnavyohitaji kulia. Nĩtũkuona mũndũ ũmwe. Na mtakuta mtu mmoja. Na etagwo David. Alikuwa anaitwa Daudi. Na David arĩ
akitoka katika majaribu haya mengine anakuja. Hangeweza kusonga mbele. Hangeweza kusonga mbele. Kwa sababu alikuwa amefunga. Mimi nikiwa hapa sio kwa sababu nimefunga. Na kwa hivyo Daudi atakiwa ametoa mafuta. Atakiwa ametoa mafuta. Akiwa na uwezo. Atakiwa na uwezo. Alikuwa amefungiwa na utele wa uharibifu. Utele wa uharibifu. Lakini si hivyo tu. Alikuwa amesindikizwa. Amefinyiliwa. Alikuwa amefinyiliwa. Alikuwa amefinyiliwa. Akitaka kwenda mahali popote alikuwa amefinyiliwa. Alikuwa amefinyiliwa. Alikuwa amefinyiliwa. Hakuna mahali hangeweza kusafiri. Hangeweza kwenda. Na yeye ni mfalme. Kwa sababu amefinyiliwa. Haleluya. Amefinyiliwa. Akienda kwa biashara umefinyiliwa. Ukienda katika ndoa umefinyiliwa. Ukienda kwa marafiki umefinyiliwa. Hana amani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na shida lakini alikuwa mfalme. Hata wewe ni mtumishi wake. Umetoa mafuta. Uko pale unajiona. Haleluya. Umefinyiliwa. Umefungiwa na uovu mwingi. Umefungiwa. Sijui kama ushaona kondoo ikiwa imefungwa hata inajifungia fungia na ile kamba. Haiwezi kutoka pale. Itakula ile nyasi iko pale. Haiwezi kula ile pale. Hata uweke chakula pale. Haiwezi kufikia. Kwa sababu asikie. Utasikia tu hamu. Haleluya. Huwezi kufikia hiyo chakula. Haleluya. Alikuwa na uharibifu. Alikuwa na mateso mengi. Neno la Mungu linasema hivi. Akamlilia Mungu. Akamlilia Mungu. Haleluya. Hakuota na jina. Hakumwita na jina moja ama majina mawili. Hakumwita na majina matatu. Yeyote yule atakayelitia jina la atamuokoa. Na kwa hivyo akalitia jina la Yehova. Akamwitia kwa majina mengi. Ya kwanza akamwambia nakupenda sana Yehova. Wewe unampenda nani sana? Wewe unampenda nani sana? Inategemea wewe unampenda nani sana? Ikiwa unampenda mtoto wako hata kuiti. Ukimpenda Mungu ukimpenda mke ukimpenda kanisa ukimpenda chochote ulicho nacho zaidi hawezi kukuitika. Akaamua. Akamlilia. Akamwambia ninakupenda sana Yehova. Nakupenda. Kwa nini alimwambia? Kwa sababu alikuwa amejua. Upendo ufunika wendo. Mungu anaitwa upendo. Mungu anaitwa upendo. Yeye ukaa kule juu sana. Akamwambia ninakupenda sana. Akamwambia alikuwa na utafuta moyo wa Mungu. Mimi sijui moyo wako na mtafuta nani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa uko nje nayo macho ya Yehova hayawezi kuonyesha jinsi alikuwa na uwezo mkuu wa kukusaidia. Akamwambia ninakupenda sana. Ni kwa sababu alikuwa amejua ya kwamba upendo ufunika madhambi mengi. Yeye Mungu yuko juu kabisa. Upendo ndio uko juu. Alafu akamwambia wewe ndio nguvu yangu. Inamaanisha huyo mtu hakuwa na uwezo. Wewe ukiwa umefinyiliwa, ukiwa umezungukwa,
ikiwa umefinyiliwa huna uwezo, huwa huna uwezo, kifedha hauna uwezo, hata kiuchumi hauna uwezo, kivyovyote hauna uwezo, kwa sababu hakuna mtu ataka kuitanishwa na wewe. Haleluya. Vena. Shida baada ya nyingine. Haleluya. Akamwambia wewe ndio nguvu yangu. Ndiposa ninawaambia, wakati mnalitia jina la Yehova, he sets his thrones in praise. viti vya enzi vinachukua nafasi yake. Viti vya enzi vinachukua nafasi yake. Katika Danieli 7, at the thrones in the in praise. ya kwamba viti vya enzi vilivyochukua nafasi yake. Na yule aliyeitwa yule wa kale akaambiwa kalia hichi kiti. The thrones are set in praise. Wakati viti vya enzi vimechukua nafasi yake. Nataka kuwapatia usia siku ya leo. Wakati mnalitaja hilo jina lingine, jina la shetani, kuna watu wamalizi nusu dakika kabla hawajataja shetani. Kuna wengine wanasema ati alingolewa meno. Ni kibogoyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The moment you mention that name, wakati ukilitaja tu hilo jina, a throne is set in praise. Kiti cha enzi kinachukua nafasi yake. Kwa sababu yeye anatawala katika anga. Anaitwa mkuu ambaye anatawala mambo yake. Hapa katika anga. Hapa angani. Kwa hivyo akiniita, si Pastor Joy atakayekuja. Hata akishinda akiniita Monica, kanisa mtaona ni mimi ninaitwa. Kwa hivyo yule anatawala mambo yake hapa katika anga. Wakati mnamtaja tu jina, viti vyake vya enzi vinachukua nafasi yake. Alafu anakuja na wale wakala wake. Ile neno ambalo amelitoa, ikiwa ni la kinyume, anakichukua kwa haraka, anakimbia na alifanyisha kazi. Unakutikana uko katika mateso, ni kwa sababu ya maneno yako wewe. Maneno ya kinywa chako. Maneno ya kinywa chako. Ikiwa utamtaja, atakuja kwa haraka. Aanza kufanya mambo yake ya kukusumbua, ya kukudharau, ya kukufanya upate shida. Usiwe mkitaja hilo jina. Neno la Mungu linasema katika Amos 5, nitafuteni mimi, uniabudu mimi, na mtaishi mimi. Kwa nini hamuishi? Ni kwa sababu huwa mnamwabudu huyo mwingine. Usiwe mkimtaja hovyo hovyo. Kuwa mnamtaja Mungu. Muiteni wakati wote. He is a never present help in times of trouble. Yeye ni msaada wa karibu wakati wa shida. Kwa hivyo akija akikulilia, atasema niko hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Nitafuteni mimi na mniabudu mimi, na mtaishi milele. Niabuduni mimi, na mtaishi milele. Bwana asifiwe. Haleluya. David, kwa hivyo Daudi akamwambia wewe ndio nguvu yangu. Unapomwitia Mungu na nguvu yake, kitu cha kwanza anakuja kufanya, do not touch my anointed one. Kwa sababu amesema usiguse mafuta wangu. Amesema usimguse mpaka mafuta wangu. Hagai chapter 2, anaenda katika Hagai 2. Ya kwamba yeye ndio ubadilisha utawala wote wa mataifa. Alafu anamaliza nguvu ule utawala. Kwa hivyo unapoitana Yehova, ninakupenda sana. Wewe ndio nguvu yangu. Wewe ndio nguvu yangu. Immediately he comes. Hapo anakuja. Anaweka viti vyake vya enzi. Na ule ufalme ambao unakufinyilia, anaubadilisha na uangusha. Anamaliza uweza na nguvu ya ule utawala. Alafu anawapatia watumishi wake uweza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
be very careful. Kuweni waangalifu. Urakairau. Unamwita nani? Kogwa akiwa agikaira ritwa riu. Kwa hivyo akalitia hilo jina. Agishoka kimwira. Alafu akamwambia, wewe weke hitho giakwa. Wewe ndio kificho. Wewe weke hitho giakwa. Mimi wanajificha kwako. Ila ndiramurutire. Kana niliwafundisha. Ndiramwira muingira ritwa-ini ria Jehova. Ya kwamba muingie katika ndani ya jina la Yehova. Muingira ritwa-ini ria Jehova. Muingie ndani ya jina la Yehova. Kwa hivyo mkikimbia. Watonya thiini wa ritwa-ini ri. Pia muingie ndani ya jina. Thiini wa ritwa-ini ri ure. Ndani ya hilo jina. Ni hari na murango. Kuna mlango. Na murango ni Yesu. Na mlango ni Yesu. Kuingira murango acha kufungia huo mlango. Akuingilia thiini ri. Akikuingiza ndani. Acoke agutume. Mungu alafu akuingiza. Agutonye thiini wa roho-ini wa Ngai. Akuingiza ndani ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tondu ni akuhoire. Kwa sababu amekuombea. Amekuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kogwo agikimwira. Kwa hivyo akamwambia, wewe ndiwe kihitho giakwa. wewe ndio ficho langu. Na kogwo kihitho. Kwa hivyo ficho agiseti thrones yake in praise. Akaweka viti vyake vya enzi. Na kogwo akihitha David. Kwa hivyo akamficha David. Akihitha David. Akamficha David. Uhithitwo ni Ngai ri. Mkiwa umefichwa na Mungu. Ndio uhithitwo ni mundu. Si sawa sawa na kufichwa na mwanadamu. Uhithitwo ni mundu. Si sawa sawa na kufichwa na mwanadamu. CCTV no ikuone. CCTV zinaweza kukuona. No Ngai ndage akohithite. Lakini Mungu akikuficha hutaona. Ndungetuereka. Huwezi kufichwa. Ndungekinyerereka. Huwezi kufichwa. Ndungekinyerereka. Huwezi kufichwa. Ndungekinyerereka. Huwezi kufichwa. Agishoka akimwira. Alafu akamwambia, wewe ndiwe ngo ya uteithio wakwa. Wewe ndio usaidizi wangu. Wewe ndiwe ngo ya uteithio wakwa. Wewe ndio usaidizi wangu. Utungatiriuka. Mchungaji Joe. Chete wone Ngai atuikite ngo rora na kuu. Noga murakinyona. Je, mnamuona mchungaji? Haleluya. Haleluya. Ngai atuikaga ngo githemba kiu. Amekuwa kinga. Anaikara aliko. Anakuwa yeye ni kinga. Ati wewe urajaria ri. Ati wewe naye ni kinga. Wewe uradengeria ri. Wewe naye ni kimbiza. Ukienda kwa kijerera ri. Ukitaka kunifikia. Ukiambia shamania na Ngai. Kutana na Mungu kwanza. Ukiambia shamania na Ngai. Kutana na Mungu. Na kwa washamania nake. Washamania nake. Ukikutana naye. Nemo kumenyana. Mtajuana. Haleluya. Haleluya. Ni wega kanitha. Asante kanisa. Kwiraga Ngai. Ni vizuri kanisa. Wewe niwe hinya nikwendete muno. Kumwambia Mungu mimi ninakupenda sana. Wewe niwe hinya wakwa. Wewe ndio uwezo wangu. Wewe niwe kihitho giakwa. Wewe ndio ficho langu. Wewe niwe ngo ya uteithio wakwa. Wewe ndio kinga yangu. Ni guguteithia. Atakusaidia. Ni tondu niwe Ngai mwene honokio witu. Ni kwa sababu yeye ndiye Mungu wa wokovu wetu. Ni undu wa riri wa ritwa riu riake. Kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Alafu akutoe mawaganu-ini maku mothe katika uovu wako wote. Nigetha wikare wi muhorohere. Ndiposa ukae kuwa umesamehewa. Wi haria uri. Ukiwa mahali ulipo. Ugaikaraga na thayu. Ukuwe na amani. Tondu wi mugitire. Kwa sababu umekingwa. Wi muhithe. Umefichwa. Wi mumenyerere. Umehifadhiwa. Wi muririra uru uri wothe. Umekingiwa shida yoyote. Utakaa na amani. Shoka kimwira. Alafu akamwambia, wewe ndiwe my great deliverer. Wewe ndiye atanathie great deliverer. Kabla hajaenda kwa mkombozi wangu. Akimwira wewe ndiwe ndumba yako ya ihiga. Akamwambia wewe ndio jiwe la pembeni. Hari na gitumi kiria athiaga kimagwitaga na ritwa after ritwa. Kuna sababu ile alikuwa akitaja majina ya Mungu. Na ritwa hena gitumi. Na kila jina lina sababu yake. Akamwita wewe ndiwe mwendo wa ningwendete muno kugwa ararongoria wendo wa Ngai. Akasema ninakupenda sana kwa hivyo anaelekeza katika upendo wa Mungu. Akarongoria hinya wake. Alafu anaelekeza nguvu za Mungu. Akarongoria ritwa riake kihitho giake. Alafu anaelekeza katika ficho la Mungu. Akashoka goka hari ngo. Alafu anakuja hapa katika kinga. Riu ni okaninge hari ndumba. Sasa amekuja katika mwamba. Na hiyo ndumba ya igari. Nayo mwamba. Ni twiritwo thiini wa 1 Peter chapter 2. Katika Petro wa kwanza 2. Uria wothe ugetikia ndumba ya ihiga. Yeyote atakayeliamini jiwe lile la pembeni. Ndakamuconorithia. Hata mwaibisha. Kugwo wakorwo wi muhithe. Kwa hivyo ukiwa umefichwa. Wi mugitire. Umehifadhiwa. Wi muteithie. Umesaidiwa. Nduguconorithio. Hutaaibishwa. Nduguconorithio. Hautaaibishwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ali weru-ini. Alikuwa katika jangwa. Na Ngai ni weru itu. Na Mungu anajua jangwa letu. Tondu hindi iria wi mwithiorererie. Kwa hivyo wakati ule umefungwa. Hindi iria uhingiriirio ni miyoro ya wanangi. Wakati umekaa mafuriko ya uovu. Hindi iria wi muhitiririe ni mitego ya gikuo. Wakati umefinyiliwa na mitego ya kifo. Mundu ucio akoragwo ari wagi-ini. Mtu huyo huwa katika hali ya mapungufu. Nduri kindu ungiona. Hakuna kitu unaweza kupata. Either
financially kifedha kana nginya favor hata kibali gutire kindu ungiona hakuna kitu inaweza na kupata. koguo agituika ndumba ya ihiga. Kwa hivyo akawa mwamba imara. Nitukuona ndumba ya ihiga thiini wa hindi iria ciana cia Israeli. Tutaona lile jiwe wakati wana wa Israeli hindi iria mathiagira kuria werũ-inĩ walipokuwa kule jangwani. kiugo kia Ngai kiugite ni amatuthũrũkĩire njũĩ cia maĩ. Neno la Mungu linasema mwamba ule ukapasuliwa ukatoka maji. Na koguo ndumba ya ihiga yukaga igatuthũrũrũkĩra. Kwa hivyo ule mwamba huja unapasuka. Igatuhe kiria turabatirio nikio. Alafu inatupatia kiria wewe ukunyoteire. Kile ambacho ulikuwa kiria wewe unyotagira. Kile ambacho umekuwa na Ngai witũ agakuhe. Naye anakupatia. Agagututhũrũrũkĩra. Anapasua. Ukona handu utauma. Unaona mahali pale. Rimwe kirathimo gioka. Ghafla. Haleluya. 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 Undu utakwĩrĩgĩrĩire. Kitu ambacho hukutarajia. Ngai agakugegia. Mungu anakushukuru. Ageka kiundu. Anafanya jambo. Ageka kiundu. Anafanya jijambo. Kiundu gĩgũkugegia. Kitu kitakushukuru. Kiundu gĩgũtũma unyotoke. Kitu kitafanya angĩkorwo uma na thirĩ handũ. Ikiwa na deni mahali. Agakũrĩhĩra thirĩ ũcio wothe. Anakulipia lile deni. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngai ageka kiundu. Mungu anafanya jijambo. Kiundu gĩgũkugegia. Kitu kitakachokushukuru. Agatũma kũgĩa na streams. Anasema kuwe na mũndũ tauma na mbeca ya pesa. akagĩa nacio. Mtu alikuwa hana pesa. Mũndũ tauma na thayũ. Mtu hakuwa na amani. akagĩa na thayũ. Anapata amani. Mũndũ kwendaga kũhona. Mtu alikuwa anataka kuponya. Ngai akamũhonia. Mungu anamponya. Bwana asifiwe. Haleluya. Haya agĩcoka akĩmwĩta na rĩtwa rĩngĩ. Alafu akamwita kwa jina lingine. Akĩmwĩra we niwe rwaro rwakwa rwa ihiga. Akasema wewe ndio mwamba wangu. We niwe rwaro rwakwa rwa ihiga. Wewe ndio mwamba na jiwe langu. Nĩtũkuona rwaro rwa ihiga thĩinĩ wa Isaiah chapter 28 verse 16. Tutaona hiyo katika Isaia 28:16. Na tumuone thĩinĩ wa Daniel chapter 3. Na katika Danieli 3. Nĩtũkuona rwaro rwa ihiga. Tutaona ule mwamba. Nĩtwĩrĩtwo ũrĩa wothe ũkamwĩhoka. Yeyote atakayemtumainia ndakagagĩka. hata yumba yumba. Ndakagagĩka. Hata yumba yumba. Nĩtũkuona rwaro rũu rwa ihiga rĩngĩ. Tutaona hiyo mwamba tena. Thĩinĩ wa Job 29. Katika Ayubu 29. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai amenyagĩra Job. Wakati Mungu alikuwa anamlinda Ayubu. Nĩtwĩrĩtwo nĩamwakĩirie tawa igũrũ rĩa mũtwe wake. Nasema alimtengenezea kifudi juu ya kichwa chake. Nĩahotaga gũtuĩkanĩria nduma-inĩ ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno na ũtheri wa gĩthithi kĩa Jehova. Aliweza kupita katika giza tororo katika huu ulimwengu. Namo matukũ make nĩamatuĩte makũgũku. Na siku zake akazifanya zikawa na mafanikio. Gũkũgũka nĩ kuga he was at the prime of his time. Ni kumaanisha alikuwa katika ule wakati wake ule wa kupata na kuzaa kikamilifu. Na koguo Ngai nake no amũhumbĩrĩte na ndundu ya ũtaaro wake. Kwa hivyo Mungu alikuwa anamfunika na hekima yake. Ũguo nĩ kuga atĩa? Hivyo ni kusema nini? He had blessed his house with his intimate fellowship. Alikuwa amefunika nyumba yake na urafiki wake. Ithuĩ twĩ hekalu ya Roho wa Ngai Sisi mũtheru. ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nĩ wega kwĩraga Ngai Ni vizuri atĩrĩrĩ. kumwambia Mungu. Arathime nyũmba ĩno yake. Bariki hii nyumba Rathima yake. nyũmba yakwa. Bariki nyumba With yangu. your intimate fellowship. Na urafiki ule wa Nĩkũrĩ karibu. intimacy. Kuna ule Nĩkũrĩ ukaribu. intimate fellowship. Kuna ukaribu. Na Urafiki wa- hĩndĩ ĩrĩa intimate na fellowship wakati ule ukaribu. ĩrathimĩte nyũmba ĩyo ya Ngai. Ikiwa imebariki ile nyumba ya Mungu. Ngai ndangĩkũhitha ndundu. Mungu hawezi kukuficha siri yoyote. Nĩyo ndundu ya andũ arĩa etigĩri Ngai. Ndundu ya Ngai Nazo ishara za Mungu nĩ arĩa etigĩri Jehova. ni za wale ambao wanamcha Koguo Mungu. no nginyagia ũngĩkorwo wĩtigĩrĩte Kwa hivyo Jehova. ni lazima uwe na kichwa cha Mungu. Na koguo rwaro rwa ihiga Kwa hivyo utaona lile mwamba. nĩtũkwĩrwo atĩ hĩndĩ ĩyo Jobu athiagĩra nduma-inĩ ĩyo. Ukaona wakati Ayubu alikuwa anapitia No ũtheri wa tororo. gĩthithi kĩa Jehova. Nayo nuru ya uso wa Yehova. Makinya make-rĩ Nazo hatua zake mathiaga magĩthambagio zilikuwa zinaenda zikisafisha. nĩ iria imata. Na maziwa ya Nĩ kulala. iria imata. Ni maziwa lala. Koguo ũhoro wa Ngai wa Kwa ma-rĩ hivyo ile habari ya Mungu warĩ ya hamwe kweli nake. Warĩ hamwe nake. ilikuwa pamoja na Ayubu. Naruo rwaro rwa ihiga. Nayo mwamba. Naruo rwaro rwa ihiga Nao mwamba. nĩ rwamũtherũkagĩra. Ulikuwa Nĩ lunachemka. rwamũtherũkagĩra. Lilikuwa linachemka. Njũĩ cia maguta. Visima vya mafuta. Njũĩ cia maguta. Visima vya Na nĩ mafuta. tũĩ maguta-rĩ Na mafuta. nĩ mabreakaga the yokes. Tunajua yanavunja nira. Koguo yathiaga akĩrengagĩrwo. Kwa hivyo alikuwa anaenda Kũrĩa akifungiwa guothe nira. athiĩ-rĩ Mahali popote gũtirĩ alipokuwa yoki akienda. ĩngĩamũnyitire. Hakuna nira Nĩ ile tondũ shikana. rwaro rwa Ni kwa ihiga sababu arĩ hamwe nake. alikuwa amepandwa Atwaranaga hamwe nake. na visima vya maji Athiaga vilikuwa pamoja naye. akĩmũtherũkagĩra. Walikuwa wanatembea pamoja Njũĩ naye. cia maguta.
maguta. Nazo vile visima vya mafuta. Bwana asifiwe. Hallelujah. Deni wa Daniel. Katika kitabu cha Danieli chapter 3. Mlango wa 3. Nitokuona na Nebukadnezar. Tunamwona Nebukadnezar. Ndiye akire kimuhianano kiari kinene muno. Wakati alijenga ile sanamu kubwa. Agishoka agiathana. Alafu akatawala. Akiwa andu othe maigua rwimbo rukiinwo ri. Akapeana amri mkisikia wimbo huu. Everyone has to bow. Kila mmoja lazima asujudu. Waina nekugie ngaragu. Ukiimba kutakuwa na njaa. Andu othe makainamirira. Watu wote wanainama. Ndio inamagirira u. Mimi sijui na muinamia. Kiugo kiaririo. Kila neno ambalo limezungumzwa. Na kiugo kiu ni gya gukunyarithia. Na hilo jambo linakuletea shida. You bow to that. Unainamia hilo neno. Tuna koroturi under the authorities. Tumekuwa katika utawala. Ciando alia aganu. Kwa watu wale waovu. Oria twerwo twike tugeka. Tukiamua tufanye hivi tunafanya. Ni tondo ni ro twikire rwimbo. Ni kwa sababu imekuwa ni wimbo. Tutikae gutwarana na oria andu alia aganu mekaga. Tusifanye vile waovu wanafanya. Tutikae kugia na thirito na andu acio. Tusiwe na uhusiano nao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kugo rwaro rwa higa. Kwa hivyo ule mwamba. Kiugo kia Ngai ni kiugite thiini wa Daniel. Katika kitabu cha Danieli. Ate hindi rwaro rwa higa. Hindi muhianano wambirwo. Wakati ile mwamba wakati ule. I think it is chapter 2 or chapter 3 there. Pengine ubetu wa Daniel. Kiugo kia Ngai kauga. Neno la Mungu linasema. Kimuhianano kiu kiari na maguru. Ya kwamba huo sanamu ilikuwa na miguu. Na miguru hiyo yari ya igera. Na hiyo miguu ilikuwa ni ya udongo. Makinya mali makigera matukanite na ndoro. Yalikuwa yamechanganyikana na matope. Kiugo kia Ngai ni kiugite uthamaki wa kigera ni uthamaki we hinya. Inasema kwamba ule ufalme wa giza ni ufalme wenye nguvu. Kugo wale uthamaki wale na hinya. Ulikuwa ni ufalme wenye uweza mkubwa. Na yodaka ni gukorwo mundu ali in the flesh. Na ile matope ni kumaanisha mtu alikuwa katika mwili. That means ni uthamaki wale na hinya no wale in the flesh. Lakini inamaanisha ni ufalme uliokuwa na uweza lakini ulikuwa katika mwili. Na alia mathiaga in the flesh matingihota gukenia Ngai. Na wale wanatembea katika mwili hawezi kumfurahisha Mungu. Kugo wale uthamaki utakenagia Ngai. Kwa hivyo ilikuwa ni ufalme ambao hamfurahishi Mungu. Na makinya macio mathia makirangagiriria. Na hizo hatua zilikuwa zinaenda zikifinyilia. No hindi ria rwaro rwa higa rwokire ri. Lakini wakati mwamba ulipokuja. Ihiga riteje tuone moko ma andu. Jiwe ambalo alikuwa limechimbwa na mikono ya wanadamu. Kiugite ni kunene hanene hire. Neno la Mungu linasema ikawa kubwa. Akiyora thiini wa thino iri yothe. Akaja katika ulimwengu wote. Akiyora thiini wa thino iri. Akaja ulimwenguni kote. Na ayora thiini wa thi yothe. Na alipoja ulimwenguni kote. Ndio wathire akimemeda. Yeye alienda akapasua. Akimemeda. Akapasua. Akimemeda. Akapasua. Kimuhianano ucio. Ile sanamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kigera kiayo. Na pamoja na ule nginya fedha na dhahabu ciake. Dhahabu na fedha vyote vikabwa. Bwana asifiwe. Haribiwa. Uthamaki wa Ngai hindi iria woka. Ufalme wa Mungu unapokuja. Wakaira rwaro rwa higa. Ukimwitia yule mwamba muhianano uria waigirwo mbere yaku ri. Kwa mbele yako. Uturaga hoyaga muhianano. Umekuwa ukiomba hiyo sanamu. Uturaga winamagirira mihianano iyo. Umekuwa ukinamia hizo sanamu. Uthamaki ucio wina hinya. Ufalme huo uthamaki ucio utakenagia Ngai. Ufalme huo ufurahishi Mungu. Na Ngai awamukaira. Na upona ari rwaro rwa higare. Anakiangalia rwaro rwa higaro kwa imera. Na mwamba tondu ihorete thiini wa thino iri yothe. Kwa sababu ndiramwira atiriri kanitha. Ninamwambia hivi rwaro rwa higare. Rwaro rwa higare. Wamwihokare. Wamwihokare. Utige kwihoka nenere. Tiga kwihoka tongoria. Tiga kwihoka kiu wina kio. Wihoke rwaro rwa higa. Wihoke rwaro rwa higare. Ndukuagagika. Ndukuagagika. Niegugutherukira. Tuwecia maguta. Niekumemenda. Niekumemenda. Mihianano yothe. Yothamaki wa igera. Yothamaki wa igera. Yothamaki wa thi. Yothamaki wa ndorere. Ngai niememendaga. Nierenda kumemendera. Mwihokei. Mwihokei rwaro rwa higa. Tumainia na uweza. Asifiwe. Mwihokei rwaro rwa higa. Tumainie mwamba imara. David akihoka rwaro rwa higa. Tumainia mwamba imara. Nake akiaga kuagagika. Na utakuwa niareketie kumenya. Nimetambua. Uthamaki uria wari iguru riake. Wari na Saulu. Wari na Saulu. Na Saulu athiaga gwika wendi wa andu. Ndekaga wendi wa Ngai. Saulu niaregetwo ni Ngai. Saulu niaregetwo ni Ngai. Nikio murathie kuria aria maregetwo ni Ngai. Na mutiramenya ni arege. Na mwema
akamwokoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Agekaira rwaro rwaiga. Akalilia mwamba imara. Todo ari moko-ini ma Saulu. Kwa sababu alikuwa kana Saulu wari muragene Ngai. Tambua Sauli alikuwa amekataliwa na Mungu. No maguta no marutaga wira. Lakini upako alikuwa anafanya kazi. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maguta ma Ngai maria mari thiini wa Saulu. Mafuta upako uliokuwa ndani ya Sauli. Umenye no marutaga wira. Tambua ilikuwa inafanya kazi. Na kugo matieheretio. Na kwa hivyo alikuwa onare kuole. hata alipokataliwa. Onare kuone Ngai. Hata alipokataliwa. Maguta no marutaga wira. Upako ulikuwa unafanya kazi. Kwa gekorwo ari moko-ini. Inaweza kuwa katika muthamaki. Muitereria maguta. Muthamaki murege. Na amekataliwa. Muthamaki murege. Muthamaki murege ni Ngai. Muthamaki murege ni Ngai. Muthamaki wekaga uria andu mendaga. Muthamaki utakoragwo after God's own heart. Yeye hafuati kile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Haleluya. Muthamaki wale na uiru. Mfalme alikuwa na wivu. Muthamaki wale na uiru. Alikuwa na wivu huyo mfalme. Ndio wa gutugerio kuria David atogagerio. Kwa sababu Mungu alikuwa amemuinua Daudi. David alikorwo ali moko-ini make. Daudi akawa mikononi mwake. Muthamaki waguye managa. Alikuwa na muthamaki waguye managa. Alikuwa na hasira. Haleluya. Haleluya. Agikorwo ali moko-ini mahana. Akajikuta yuko katika mikono yake. Agicoka agikorwo ali moko-ini. Akajikuta katika mikono yake. Ya maadui zake. Maadui zake. Beini wa Psalms chapter 3. Katika Zaburi kiuria atiriri. Tunaona Daudi kaitho ciakwa cigikire nyingi atia Ngai. Anauliza Mungu, maadui zangu ni wengi kiasi gani? Bwana asifiwe. Haleluya. Paulo ciiganaga muigana wa njuiri. Kwa sababu zilikuwa nyingi kama nywele za kichwa. Ocia muthamaki. Adui wa mfalme. Ocia muthamaki. Adui wa mfalme. Muitereria maguta. Ambaye ametoa mafuta. Muthamaki muhebiba ni Ngai. Mfalme ambaye ana kibali na Mungu. Agikorwo tho ciake. Ikapatikana kwamba maadui zake ota muigana wa njuiri. Zilikuwa zimeongezeka kama nywele za kichwa. Inamaanisha agikorwo emoko-ini. Ikapatikana madho icio. Madho icio tagitarika cigana muigana wa njuiri ambao walikuwa wengi kama nywele za kichwa. ari na minyamaro iyo akiwa na mateso hayo, minyamaro iyo akiwa na mateso, akamlilia Mungu, akamlilia Mungu. Kigo kiaga kiugete, neno la Mungu linasema maithori make, machozi yake magikinyerera Ngai, yakamfikia Mungu, magikinyerera Ngai, yakamfikia Mungu. Haleluya, haleluya. Ndiye ndiwe kana ni ulirarira Ngai, sijui kama ushawahi kumlilia Mungu. Maithori maitu ni igongona, machozi yetu ni dhabihu. Haleluya, haleluya. Kiro muthenya umwe, siku moja nikaambiwa, kihoya, nikiomba, kirira, nikalia, nikalia, kometa frati, nikiwa nimelala kifudifudi, nikiwa nimeelekeza uso wangu chini, nikamlilia Mungu, nikamlilia Mungu, geruta maithori maige muno, nikatoa machozi mengi, geruta mamira maige muno, nikatoa kama sinyingi sana, kumwera atireka nitha, natakuwa mamira mario miragare, mamira mario miragare, maithori mario miragare, machozi ni igongona, ni igongona, ni igongona, riria ndariraga, nilipokuwa nikiragera Jesu, nikamwambia wale gokothe, ni wariraga, ni wariraga, ukiaya gutuika kihumo kiohonokio witu, tukafanyika kama wokovu wetu. Wale wakuandiketwo thĩinĩ wa Hebrews chapter 5 atĩ Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ thĩ arĩ na mwĩrĩ ta ũyũ tũrĩ naguo, nĩ arĩragĩra Ngai, nĩ arĩragĩra Ngai, nĩ arĩragĩra Ngai, akĩaya gũtuĩka kĩhumo kĩohonokio witũ ũrĩa ũtathiraga, na niĩ ngĩkinya makinya macio akinyire, nĩ tondũ nĩ twĩrĩtwo tũrũmĩrĩre makinya marĩa Jesu akinyaga, ngĩmwĩra nĩ ndoka, wende wa Jesu warĩ na mwĩrĩ ta ũyũ ndĩ naguo, nĩ warĩraga, tonya thĩinĩ wakwa, nĩro thĩinĩ wakwa, nĩrĩra ngoro yakwa, nĩrĩra andũ aku, nĩrĩra andũ aku, agĩkĩrĩra kĩruta maithori marĩ maingĩ mũno, na kĩmira kĩarĩ kĩingĩ mũno nyingi sana. Na rĩrĩa ndarĩraga, na nilipokuwa rĩrĩa ndarĩkirie, nilipomaliza kioya ndahiha ngikiria mamira macio mothe, nikapanguza hayo makamasi yote na machozi na maithori macio na hayo machozi, ndathire haria ndahurukiire, nilipoenda mahali nilipopumzika, ndanyitirwo no gatoro, nikapata usingizi kidogo, tonire thiete ngiona nderi,
ngiona nderi nikaona njiwa. Jesu Ngai niaugite Mungu amesema ni atuikaga ta nderi yeye hufanyika kama njiwa. Ni atuikaga ta nderi yeye hufanyika kama njiwa. Agithie kuria wero-ini akaenda kule thini wa Deuteronomy 32 Kumbukumbu la Torati 30 kuma muhari wa kanana ubetwa nayo ni kwandikitwo atiriri imeandikwa hivi ati ni akorereire ati alikuta ciana cia Israeli wana wa Israeli ile wehero-ini wakiwa katika jangwa utatari uria watarie jambo ambalo lilikuwa ni akimarigishiria akawazunguka akimaikaria wega akawakalisha vizuri akimamenyerera akawatunza otoria atakiuma kia ritho riake kama vile anavyotunza agicoka otauria nderi akafanya kama vile otauria nderi ifatafataga iguru ria gitara huwa inaruka katika kile kiota agitharia gitara kiu Ngai ni atutaragiria gitara haria uikaraga ri wetereire uheiwo ri wetereire uheiwo ri ugatura wathometie kanua ri ihinda nirikinyaga ria gutharirio gitara githario gitara githario gitara githario tondu no gwetera ndetereire tunyoni tuikaraga tukiriraga wetereire nyina turehere watoto wa ndege hukaa wakiwa wamefungua kinywa waletewe chakula nani ndaikaraga gitara-ini nami nilikuwa nakaa katika kile kiota menyereirwo nikiwa nimetunzwa otakiuma kia ritho kama mboni ya jicho no ndario weru-ini lakini nilikuwa katika jangwa utatario uria watarie jangwa kali kabisa nindaikarĩtio wega kũrĩa itaikarĩte wega nilikalishwa vizuri kule nilikuwa sijakaa no vizuri ihinda rĩgĩkinya na wakati ukafika ngĩrwo ndũgũtũra ũrehagĩrwo nikaambiwa hautakuwa ukiletewa tu utakuwa gĩtharĩrio gĩtara gĩtharĩrio gĩtara akĩnjoya ngĩona nĩangua agĩcoka akĩndekia ngĩona nĩathia njoya tondũ ndangĩreka ngwe He will never leave you. He will never forsake you. He will never leave you. He will never forsake you. Kwa ndadiganĩirie ndadirikire ndadiganĩirie ndadirikire ndajonorithirie tondũ nĩndamwĩhokete nilimtumainia. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Na koguo ri na kwa hivyo acokire akengua alafu akanibeba ni ndathire ngiona ndaikario ndathie ndarugama kundu nikaona nimeenda nimesimama mahali no mbere yakwa ngiona ni igoti lakini mbele yangu nikaona ni koti. Haleluya. Mahakama samahani ngikora ni igoti ndatonyo nikakuta ni mahakamani haria mbere igoti-ini pale mbele mahakamani. Praise and worship team vikundi vya sifa thikereriai sikizeni no ndumiriri ni yanyu huu ujumbe ni wenu. ngitwarwo mahakamani nikapelekwa hapo mahakamani ngikora kwari na instrument ta ici ciothe mwena cio nikakuta vyombo vya muziki kama hivi mari na ta ici walikuwa na vyombo vya muziki kama hivi. kama mwanake we haha njoo kijana hapa tulia maru haha piga magoti hapa turumithia uthio thi weka uso wako kifudifudi ondoa mikono aturumithitie uthio guo alikuwa ameelekeza uso. The praise and worship team kikundi cha sifa nitaviete kuria ndakomete flat mimi nilienda kule nilikuwa nimelala kifudifudi toria athuri aria 24 kuria makomaga flat kama vile wazee 24 huwa wanalala kifudifudi na hugo ndariraga na maithori macio na mamira macio mari kouthi. Kwa hivyo nilikuwa nikilia na kamasi na machozi mengi na hugo Ngai akioya maithori macio ndathire ndemanyitete ugo mekiria kiria ndahihire nakio kile ambacho nilipangusa nilienda nimebeba hayo machozi na kamasi ndathire ngikora ndakinya igoti-ini nikakuta nimefika mahakamani ngikora igoti-ini prosecutor hatiari andu nikaona kiongozi wa mashtaka yuko hapo no haria mbere hari na haha guorona haha mbere hari na metha yari na jaji atatu ndaka hapo mbele kulikuwa na meza ilikuwa na mahakimu watatu na othe mahubiritwo ni matuma mbura maria mairu na walikuwa wamefunikwa na mawingu meusi ya mvua. Ndaikara hari yari nilipoingia nikakaa pale na kuihurite ugo muihurite na kulikuwa kumejaa vile mmejaa. Umwe wa aria mari hari ya jaji kati ya wale mahakimu watatu akira mundu wa praise and worship togondera mwana kioyo akamwambia mmoja wa kikundi cha sifa na kuabudu kama vile nimwambia huyu kijana aturumithitie uthio hauthi akiwa amegusisha uso wake chini akimwira tokera akamwambia amka kijana amka tokera amka
Agikirwa atiriri. Akaambiwa. Teka yule mweka kuria thi. Akaambiwa fanyeni vile wewe mnafanya kule duniani. Na ino leo inaga guku. Hebu cheza vile wewe unacheza hapa ukiwa unamwimbia Mungu. Ino leo inaga. Hallelujah. Niara mwone kuinara ke guteithie. Ikarathi, thank you. Ahiukira nona ni aguturumithitio thio haria. Kogo onake ni arahoya. No hindi iria erirwo okire. Lakini wakati aliambiwa inu. Eke uria ekaga kuria thi. Vile wanafanya kule duniani. Aikire githuri uguo. Alifanya kifua hivi. Akiambiriria kuino. Akaanza kudansi hivi. Kioria kai goko kuina gwatia. Kwani huko anachezanga aje? Hallelujah. Praise and worship. Nikulita sifa. Hey, ni muranyona oguo. Hallelujah. Gero ni mwitio. Muyono. Kujiona mwitogerio na kujinua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ona ngikorwo hata ikiwa ona ngikorwo hata ni mura worship mnamwabudu ni mura tulia maru mnapiga magoti goko thiri huko duniani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Goko thiri huko duniani mwikaga atia huwa mnafanya ndio mura mwe goko thiri wakati mko mwinaga atia huwa mnaicheza namna gani? mutigashoke koina msio mkiimba na mweyono na kujiona mwitogerio na kujinua na towaya na si hawa peke yake. Hata sisi huenda mbele za Mungu wakati tunamwabudu, wakati tunamwabudu, wacha tuende tukiwa tumejinyenyekeza, tutigathie na mwitio tondu ni kwandikitwo he opposes the proud but he gives grace to the humble. He gives grace to the humble. Ngai ni akumuhe utugi Mungu atuwapatie neema kumwenyihagiria kuweza kujinyenyekeza wakati mnapotogeria wakati mnapotongoria wakati mnatongoria kuhari inyo muri athejeri ya Ngai inyo muri athejeri Ngai mumenyeke mugoretwo mjue mmenunuliwa muri agore mmenunuliwa ni thakame ni Yesu Kristo gaturume kao thingu kau konirwo gekoria iguru konirwo tagathenjetwo na nigathiorokeirio ni maroho maria mugwanja nigathiorokeirio kau niko kamugoreire Ngai kau niko kamugoreire Ngai nigetha mutuike athenjeri ya Ngai aria maramurutira magongona mari kigongona-ini giki nigetha Ngai akarathimaga andu ake ni murahothi kirathimo kia andu a Ngai hindi iria mugukuithia hindi iria mukuinithia na mwitio na mweyono na mwitogerio tigai mwitio tigai mweyono tigai kuona tari o inyui tigai gukirana hoyai muhei utugi nikuri na utugi nikuri thakame iramwaririria haleluya ambayo inazungumza nimwagorirwo nayo mutikae kurathia mutikae kurathia thakamewe murahurire ambayo iliwanunua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu mutigatuike kihingo sikuwe kihingo gia kirathimo kia ndungata cia Ngai andu magoka makienda kurathimwo ni Ngai makienda kurathimwo ni Ngai metereire mathametie tũnua metereire kurathimwo marĩ itara-inĩ no ithuĩ na inyuĩ mukagirĩrĩria mũgatuĩka ihingo mnakuwa vizuizi mutigatuike ihingo rĩngĩ sikuwe vizuizi tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Muri agure mmenunuliwa mwamara kigongona-inĩ gĩkĩ nĩ mũgũrĩirwo Ngai nĩgetha mũthamake hamwe nake na nĩgetha harũrũkie kĩrathimo gĩake because he dwells hudumu in the praises of men. katika sifa za watu wake. He dwells in the praises of men. Ilikuwa ni katika sifa za wanadamu. Hindi iria moka kuonithia haha mutikae kuhananagia msiwe mnafananishwa muraina nyimbo na cia ndũrĩrĩ mutiga kuina tũrĩa ndũrĩrĩ cinaga mutikahananie maũndũ manyu mfananishe na mataifa. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Mwabuduni Mungu katika utukufu wa sifa zake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu. Na kuamini wa Jehova. Na yule harokaga. Itakuwa na alionekaga. Atakuwa na karathima andu ake. Anakuja na baraka. Mutigatuike kihingo. Msikuwe vizuizi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngai akendwana nigetha ndimuone. Mungu akanipeleka ili nione.
na kiuga alafu akasema mwathireke mwaga gushoka mbingu-ini mkikataa kurudi katika mwaga kumworship in the splendor of his holiness mkikataa kumwabudu katika utukufu wa sifa zake nekumuhereria thayu atawaondolea amani nekumuhereria thayu atawaondolea amani mutikanae kuona kindu kiuru msione hakuna kitu kibaya Ngai eheretie thayu kama Mungu akiondoa amani yake tondu mukugaithia kinya andu aria kwa sababu mtawagawia washirika kwaga thayu thiini wanyu ukikosa amani ndani yenu ona mukagaithia ashirika mnaweza kuwagawia washirika tigai kugaithia msiwagawie na to inywe nyiki na si nyinyi pekee ndirareria kinya aria maraigua runinga-ini na uliza hata wale katika runinga haleluya haleluya praise and worship team kikundi cha sifa na kuabudu Ngai aikaraga rugoco-ini rwa andu ake Mungu hukaa katika sifa za wanadamu Ngai aikaraga rugoco-ini rwa andu Mungu ake hukaa katika sifa za wanadamu na koguo maithori maria ndaharĩrĩire na kwa hivyo yale machozi nililia makĩiguĩka nĩ Ngai yakasikiwa na Mungu ngĩtĩkĩrĩka nikakubalika ngĩendeka nikapendeka niĩ ndiũĩ ndahoyaga atĩa tondũ ndahoya nginya na thiomi mimi sijui nilikuwa naomba nini kwa sababu nilikuwa naomba hata kwa ndimi no ndacokire ngĩkora nĩ ndatwarwo lakini nilikuta nimepelekwa ngĩtwarwo mahakamani nikapelekwa mahakamani kũrĩa igũrũ kule juu mbinguni nĩgetha nyone kĩrĩa gĩtũmaga ndiposa nione kile ambacho kinasababisha kĩrathimo kĩage gũtũkinyĩrĩra baraka zikose kutufikia tũgagĩtũũra twetagĩrĩra tukakuwa tunangojea tũrĩragĩra Ngai tukimlilia Mungu ive nĩ kũrĩ ihingo kumbe kuna ive nĩ vizuizi kũrĩ ihingo kumbe kuna vizuizi iragirĩrĩria vile vinavyozuia ciana cia Ngai irathimwo watoto wa Mungu wasibarikiwe tũgagĩtũũra itara-inĩ tukakaa katika kiota twetereire kũrathimwo tumepanua kinywa tukaina rwĩmbo tunaimba wimbo Ngai haha handũ hatheru andũ aitũ nĩ tuoe turĩrio kĩrathimo tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe hinya mwerũ andũ magakĩina rwĩmbo magagĩeterera maheo cia mwerũ wapewe nguvu mpya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hinya mwerũ ũkaga Nguvu mpya inakosekana because of the praise and worship team, kwa sababu ya kikundi cha kuabudu na sifa. Hallelujah. Hallelujah. Ona ithuĩ twĩ gũkũ Hata sisi tulioko hapa we also praise, pia sisi we also praise. pia sisi huwa tunasifu. Na ukipraise and worship Kama kikundi cha sifa na kuabudu ndũkanae gũthiĩ mbere ya Ngai usiwahi kwenda mbele za na Mungu mwĩtĩo ukiwa na maringo na mwĩono na kujiona na mwĩtũgĩrio na kujiinua. ndũgatuĩke kĩhingo Usikue kizuizi gĩa kũhingĩrĩria kĩrathimo kĩa Jehova kuzuia kuwa kizuizi cha ũcoke ũgaithie andũ arĩa angĩ alafu weza kuwapatilizia watu matũũre manyarirĩkaga wawe katika shida nĩ ũndũ waku. kwa sababu yako. Nĩ tũkuona mũndũ ũgwĩtwo Jona Tunamwona mtu anaitwa Yona ũrĩa agaithirie kĩnyamarĩko alipowagawia watu shida, hĩndĩ ĩrĩa erirwo nĩ Ngai alipoambiwa na Mungu athiĩ kũrĩa Nineve alipotumwa Nineve nake agĩthiĩ Tarishishi. naye akashika njia akenda Hĩndĩ Tarishishi ĩrĩa werwo nĩ Ngai ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka unapoambiwa na Mungu na ũgeka opposite of what God has told you to do, unafanya kinyume na kile amekwambia, ũkũnyarithio nginya arĩa angĩ. utawapatia shida watu wote ambao karibu na wewe. Rekei tũtige kũgaithania. Wacha tusiwapatie watu wengine shida. Nĩ twĩrĩtwo atĩrĩrĩ, Tumeambiwa hivi maithe maitũ nĩ marĩire ngũyũngaga tu, ya kwamba wazazi wetu walikula zile nini kali, no ciana citũ nĩcio iraigua thithi magego. lakini watoto wetu ndio wanapata ile wazira katika meno. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Hivyo ni kusema nini? Hĩndĩ ĩrĩa aciari aitũ mehirie rĩ, Wakati wazazi wetu hĩndĩ walitenda ĩrĩa maithe dhambi, maitũ mehirie rĩ, wakati wazazi wetu walitenda dhambi, na mahĩtia macio nĩ tondũ nĩ moka nĩ kũrĩ irahiri amo rĩ, na kwa sababu ya hayo makosa waliofanya, makĩaga gũkorwo nĩ maramakinyĩrĩra o, hayo makosa ya kukosa kuwafikia no wao, magĩkinyĩrĩra njiarwa ciao, lakini makosa yale yakafikia vizazi nĩo vyao. mehirie, Wao ndio waliotenda no dhambi, ciana cia ciana ciao rĩ, lakini watoto wa watoto wao nĩcio iraigua thithi, ndio wanasikia nĩcio wazira, iraigua ruo, wanasikia nĩcio uchungu, iranyarirĩka. ndio wanaopata shida. Rekei tũtige kũgaithia Wacha tusiwapatie ciana cia ciana citũ. watoto wa watoto wetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa ũkũinithia, Wakati unapofanya, hĩndĩ ĩrĩa ũkũina, wakati unapoimba, hĩndĩ ĩrĩa ũrambararia Ngai, wakati unamuinua Mungu, humble yourself, jinyenyekeze, humble yourself, jinyenyekeze, because he will give you grace. kwa sababu atakupatia neema, He will give you grace. atakupatia neema. No wona wathi na mwĩtĩo, Lakini ukienda na
na maringo na mwetogerio na kujiinua na mweyono na kujiona, ukunyaririka utapata shida unyaririthia riangi na pia wapatie watu heshima, wakaje watu wengine shida. Tonokayoka Kwa sababu Mungu ashothereria akichungulia, ashuria maitho akikodoa macho yake, akaga kuona, anakosa kuona hali akithamakira mahali ambapo anaweza kutawala, gikaga baraka inakosekana. tukaingira kanitha-ini, Tunaingia kanisani, tukainuka na thina, unarudi na shida yako. haleluya. Haleluya. Undu ucio ni undu muru, Hilo jambo ni jambo baya. haleluya. Haleluya. Koguo turi kiugo-ini kia Ngai, Kwa hivyo bado tuko katika neno la ni Mungu. demonstration yo ngwenda twike, Nilikuwa nataka kuonyesha tu hilo onyesho. na koguo Na kwa hivyo hindi iria ciana cia Israeli wakati watoto wa Israeli ciarĩ werũ-inĩ, walikuwa jangwani, kiugo kia Ngai kiugĩte neno la Mungu linasema atĩ nĩ mathire magĩkampu handũ hegwĩtwo kĩrĩa Mount Sinai, wakaweka kambi mahali panaitwa mlima Sinai, na nĩ maikarire ho kahinda ka mwaka na mũgima, walikaa hapo kwa mwaka mzima, na magiaka ũrĩa merĩtwo make, na wakajenga vile waliambiwa wajenge. he handũ Ngai agũtũmaga Kuna mahali Mungu hukutuma ũrĩ werũ-inĩ, uko katika jangwa, na rĩu tũrĩ thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Zion, na sasa tuko katika mlima Sayuni, tũtirĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, hatuko katika mlima Sinai, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte kwa sababu neno la Mungu thĩinĩ wa linasema Psalms 125 katika Zaburi 124 and verse 1, ubeti wa kwanza, Psalms 125 verse 1, Zaburi 125 ubeti wa kwanza ikauga atĩrĩrĩ, inasema hivi, yugĩte atĩa? tuwekeni Psalms 125. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Those who Sayuni. trust in the Lord are like Mount Zion. Wanaomtumainia Bwana ni Arĩa kama mlima Sayuni. mehokete Jehova Wale ambao wanamtumainia mahana ta Yehova kĩrĩma gĩa ni Sayuni. kama mlima Sayuni. Na koguo tũkerwo thĩinĩ wa Hebrews Kwa hivyo tunaambiwa katika Waibrania chapter 13 mlango wa 13, tũtirũgamĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, hatujasimama katika mlima Sinai, tũrũgamĩte kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Zion. tumesimama katika mlima Sayuni. Kũu nĩkuo Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo arĩ. Huko ndiko mpaka Mungu aliye hai yuko. Kũu nĩkuo Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo arĩ. Hapo ndipo Mungu aliye hai yuko. Na nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai Na kwa sababu neno la Mungu nĩ kiugĩte thĩinĩ wa Psalms 85 nimesema katika Zaburi 85 verse 5 ubeti wa 5, atĩ ngũthikĩrĩria njigue ũrĩa Mwathani Ngai ekuga. nitasikiza nisikie Mungu atasema nini. This is the continuation of the theme that we have. Hiyo ni muendelezo wa kila hii mada ya mkutano tulionayo. Na koguo tũgĩthikĩrĩria ũrĩa Ngai ekuga, Kwa hivyo tukisikiza vile ambavyo Mungu anasema, tũthikĩrĩria ũrĩa Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo ũcio wĩ kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni ekuga. tusikize Mungu aliye hai aliye katika mlima Sayuni anasema. Tũthikĩrĩria ũrĩa Ngai aroiga arĩ thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni, Tumsikize Mungu anasema nini akiwa katika mlima Sayuni, arĩ mũtuĩri andũ othe ciira. akiwa yeye ndio hakimu wa haki. Na koguo mũndũ ũgwĩtwo David, Kwa hivyo Daudi ciira wake ũgĩtuo nĩ Jehova, kesi yake ikamuliwa na ciira wake ũgĩtuo nĩ Jehova, kesi yake ikamuliwa nĩ tondũ nĩehokete Jehova, kwa sababu arĩ alimtumikia kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova, alikuwa katika mlima wa na Yehova. thutha wa kũmũrĩrĩra-rĩ, na maithori make makĩmũkinyĩrĩra-rĩ, maithori make magĩkinya harĩa arĩ-rĩ, akĩigua mũgambo wake, Akasikia sauti kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, o hĩndĩ ĩyo-rĩ, o hĩndĩ ĩyo-rĩ, thĩkĩrika kuerera, thĩkĩrika kuerera, kaanza kuyumbayumba, thĩkĩrika kuerera, dunia na ikayumbayumba. yereria nĩ ũndũ wake, nĩ tondũ Ngai nĩakanirwo, Ngai nĩakanirwo nĩ marakara nĩ ũndũ wa ndungata ya Ngai. Nĩ kwandĩkĩtwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Psalms 18, hau nĩho ndĩrathoma, hau nĩho David atĩ hĩndĩ ĩrĩa thĩ yererire nĩ ũndũ wa Ngai kũrakara, Kwa sababu ya hasira, na arakarĩte nĩ ũrĩa ndungata yake yekagwo, na alikasirika kwa sababu ya yale mambo mtumishi wake alikuwa anafanyiwa. hakioneka mwaki waimaga kanua-inĩ gake, Kuonekana moto, hakioneka mwaki waimaga kanua-inĩ gake, kuonekana moto unaotoka kinywani kwake, ũgĩcoka akĩoneka akiuma kũrĩa igũrũ, alafu akaonekana agĩtarũranga matu, agĩtarũranga matu, akĩharũrũka gũkũ thĩ, hapa dunia, akĩharũrũka gũkũ thĩ, agĩũka akuĩtwo nĩ mathagu ma rũhuho, mabawa ya nĩ upepo, mathagu ma rũhuho, mabawa ya upepo, aikarĩte gatagatĩ-inĩ akiwa amekaa ka katika makerubi, kama kerubi,
yake ni kware nduma kulikuwa na yale nduma numono kulikuwa giza ile twetawe hitho wake kama ndio ficho yake twetawe hitho wake kama ndio ficho yake kuma matunduma ine yore kutoka kwenye hilo giza kuma kegini yore wali haria we arire kutoka kwenye amani akehunguritheria makaramari na mwaki makaramari na mwaki akehurujorania thosi ya David akehurujorania agikia megwe meige akioborania thoicio akeruta mugambo wake akethanda akeruruma akaweza magegania agishoka kerakia heni nyingi akehungoria mabũrũri mothe akatufunua vyote agishoka agĩtambũrũkia guoko alafu akanyosha mkono agĩtambũrũkia guoko akanyosha mkono ahumburia nginya itina-inĩ cia Maria alifunua hadi the fullness of the feces akatoa kule kwenye kina cha maji agĩtambũrũkia guoko akanyosha mkono agĩtambũrũkia guoko akĩnyita David akamshika akĩmũgucia nĩrenda muone kanitha Ngai akĩgucia rĩ hatirĩ na itherũ haha Ngai akĩgucia Daudi akĩmũgucia amũgucagia atĩa ũyũ nĩ Saũlũ ena maguta ma Ngai ũyũ nĩ David ena maguta ma Ngai gũtirĩ mũndũ wa gũkũ thĩ ũngĩahotire gũtonya maguta-inĩ ma Ngai Ngai owe mwene rĩ no ũrĩa ũngĩahotire kũruta kĩrĩa kĩega kiume harĩ kĩrĩa kĩũru kuoguo nĩamenyete Daudi nĩarĩ na maguta matathahĩtio akĩhota gũtonya maguta-inĩ make akĩgayũkania maguta ma ũiru akĩruta maguta make akĩgayũkania akĩgucia akafuta hallelujah 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 I'm telling you nakwambia the anointing is the problem. shida ni upako The anointing is the problem. upako ndio shida Daudi alina maguta Daudi alikuwa nani magai nani ya Mungu Sauli na maguta Sauli alikuwa na mafuta nani magai nani ya Mungu na gutire mondo na hakuna yeyote ungehota kuhutia ambaye angeweza tono kukusa ni kuandiketwo kwa sababu do umeandikwa not touch my anointed one do not touch the anointed one gutire mondo ungehotire kuruta David todo ale na maguta na ni kweretwo nukahutie maguta gutire ungehutirie Saũlũ ni todo maguta ma Jehova kwa sababu mafuta ya Yehova wasio waregetwo wa yule aliyekuwa amekataliwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tenda uone Ngai akigucia. Nataka uone Mungu akivuta. That means maguta na make kwa Mungu ungehota kuruta kiria kiega. Mafuta na mafuta ni yeye Mungu tu anaweza kutoa kibaya katika kile kizuri. Job chapter 14 verse 5. Ayubu 14 ubeti wa 5. Ni kuandikitwo Imeandikwa. No ungehota kuruta kiria kioru kiume hari kiria kiega. Ni nani anaweza kutoa kile kibaya kwenye kile kizuri? Kanitha-inĩ no ungehota kuruta kiria kioru kiume hari kiria kiega. Ni kanisa nani anaweza kutoa kile kibaya kitoke kwenye kile kizuri? Thirikari-inĩ no ungehota kuruta kiria kioru kiume hari kiria kiega. Katika serikali nani anaweza kutoa kile kibaya kitoke katika kile kizuri? Ihiko-inĩ no ungehota kuruta kiria kiega kiume hari kiria kioru. Nani ambaye anaweza kutoa kile kizuri katika ndoa? Kuri ciana, kuri athuri, kuri atumia no ungehota kuruta kiria kiega kiume hari kiria kioru. Nani anaweza kutoa kile kizuri kitoke kwenye kile kibaya? Gutire no Ngai. Hakuna anayeweza isipokuwa Mungu pekee yake. Ni Mungu pekee yake. Koguo Ngai agĩtambũrũkia. Kwa hivyo Mungu akanyosha mkono, akĩgucia akavuta Daudi, akĩmũgucia, akamvuta, akĩmũruta, akamtoa hinya-inĩ katika ule uwezo wa arĩa marĩ na hinya kũmũkĩra, waliokuwa na uwezo akĩmũruta moko-inĩ marĩa marĩ na hinya kũmũkĩra. Nĩ kũrĩ na moko kuna arĩa marĩ na hinya gũgũkĩra, kũrĩ na moko marĩ na hinya gũgũkĩra tondũ mena maguta nawe wĩna maguta. Nĩ tondũ the anointing that is teaching you as it
bali uliingizwa kwa yesho mako harukeire kwa wale ambao walikuingia todo male ndingo ligogokera Bwana asifiwe. Haleluya. Male ndingo ligogokera gogo akigushia kwa hivyo akavuta na agushia kiko kiende kikiugete na ndio Mungu anasema ogwati niyo yale thini wa akamtoa katika shida hiyo ogwati ile kwa hivyo inamaanisha alikuwa katika shida ni mwethiorererie alikuwa amesimama kwa goma amefungwa ni muhingererie shetani ni meiwa ya wanaliwa na uovu na ni muhetererie na pia amegandamizwa ni mitego yake kuo ni mitego ya kifo kwa ali ogwati ile kwa hivyo alikuwa katika shida na alia mamunyitete na wale walikuwa wamemshika kuri uri yawe kuna yule ambaye kuri uri yawe kuna yule ambaye waone tare mutungateri bora kunyita unaweza kuona kama ni kuri uri ya lakini kuna yule kuri uri yawe kuna yule ambaye haleluya na kio siori ali wewe aliyokulia in the valleys of the seas akiwa kule katika ukimuona huwezi kumuona kufatana ruheni inahitajika roho kama afroli mathe kunafatana githigithia giathe inahitajika kunafatana githigithia giathe kunafatana giathe yerere kunafatana mwaki woneke urutwa kanini ka Jehova kunafatana oke moto kutoka kinywa cha Yehova ungekuruta ni yeye tu anaweza kukukomboa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hende mwe wakati mmoja kumuhe ile wira ni guthie ni 6 rorete inaelekea saa 12 Kai akinyonia kioneki Mungu akanionyesha maono na hindi iria ndahoyaga na wakati nilikuwa nikiomba na ndahoyaga na Job chapter 12 na nilikuwa nikiomba na Ayubu 12 haria handikitwo muhenio na muhenania ugite eri ni aku umesema anayedanganya na anayedanganywa wote ni wako kira Ngai thini wa bururi-ini witu ri nikamwambia Mungu katika nchi yetu muhenio na muhenania ri anayedanganya na anayedanganywa eri ugite no waku wote umesema ni wako na riri mwathani na sasa Bwana ndungata ciaku ri watumishi wako ni ihenetio wamedanganywa ni muhenania na yule anayedanganya na aya mahenetio ri na hawa wamedanganywa na nginya henania ri na wenye kudanganya eri Ngai ni aku wote ni wako no riri Ngai lakini Mungu no we ukihota ni wewe tu kuruta unaweza muhenio kutoa muhenania kutoka kwa yule anayedanganya na no we ukihota kweheria na wewe tu unaweza maheni uongo maria mahandirwo yale yalipandwa kuri muhenio mwenye ni kudanganya muhenania na yule anayedanganya thini wa thirikari-ini itu katika ri serikali yetu tonya kuo Ngai ingia tonya thirikari-ini ingia katika tonya wathani-ini ingia katika tonya bururi-ini witu ingia katika tonya miciri-ini itu ingia katika diverse manners nikaenda katika maeneo tofauti. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. nake Ngai Naye Mungu akinyumirira akanitokeza akinjira ni nihoithagia akaniambia mimi njũĩ iria itahuaga mimi ndio ukausha mito ambayo haikauki njũĩ iria itahuaga mimi ndio ukausha mito ambayo haikauki ena ndeto kwa sababu cia kuhenania anazo ena ndeto ana uongo wa na kudanganya ndeto cia kanua ka mundu maneno ya kinywa cha no mtu tandiandiku ni kama matope no ambayo tandiandiku ni kama matope kekewira atiriri nikamwambia hau ndia-ini hau harikeruwe ndia-ini yo ndikure hoithia hoithia maĩ macio matahoaga matoraga ndia-ini yo ndiku katika hayo matope ambayo yameenda ndani. haleluya Haleluya. Ngai agĩũka na ikomana rĩake Mungu akaja na kukemea kwake. ikomana rĩake augire kukemea kwake alisema akashtuka na hindi iria atihire na wakati aliguruma ndonire maĩ harĩa ndatwarĩtwo iria-inĩ niliona maji ni mahali nilikuwa nimepelekwa mahetirwo makiuma haha magĩthiĩ ta Nairobi yakakusanywa yakapelekwa kama Nairobi. haleluya Haleluya. makĩhetwo yakakusanywa kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ neno la Mungu linasema karĩ kĩ wonire wa iria rĩa rũĩ rwa Jordan akasema wewe mto Jordan uliona nini nĩgetha wĩhete ndiposa nĩgetha wĩhete ndiposa uondoke. Ngai akĩheta Kwa hivyo Mungu akaondoa. that means nĩ kwarĩ na mahoya Kwa hivyo inamaanisha kulikuwa na maombi marĩa ndahoete yale nilikuwa nimeomba na tondũ ihoya rĩa mũndũ mũthingu na kwa sababu maombi ya mwenye haki rĩkĩruta wĩra warĩo ikifanya kazi yake nĩrĩkaga maũndũ manene mũno kufanya mambo makuu. ngĩkorwo nĩ ndakuĩte Nikawa nilikuwa nimebeba the Ark of the Covenant sanduku la agano of the God of Israel wa Mungu wa Israeli nĩ tondũ nĩ ndamenyete kwa sababu nilijua ũrĩa Ngai augĩte kile ambacho Mungu alikuwa ũhoro ũkoniĩ bũrũri wa Kenya kuhusu taifa la Kenya. koguo ngĩthiĩ na kĩrĩkanĩro Kwa hivyo nikaenda na kĩrĩa Ngai
kile ambacho Mungu alikuwa ameweka na thirikari itu na serikali yetu, na kugo kibina kio. Kwa hivyo nikaenda na kibina shugo na nikaenda na maneno cia thurenirwo ambazo zilikuwa zimechaguliwa kigera kwa rurimi rwakwa nikaweka katika ulimi wangu na roho wa Ngai mutheru na Roho Mtakatifu wa Mungu, na kugo kibia hau ndere-ine nikaenda hapo kwenye kina kigo kia Ngai kiugete na Mungu linasema hindi iria ciana cia Israeli wakati wana wa Israeli ciarutagwo kuma werũ-inĩ walipokuwa kitolewa jangwani igĩtwarwo bũrũri-inĩ wa Bothi wakipelekwa katika nchi ya Kanaani nĩmerĩtwo atĩrĩrĩ walikuwa wameambiwa hivi meĩtherie wajitakase nĩ tondũ rũciũ ni kwa sababu God is going to do an amazing thing. Mungu atafanya kitu. Magĩcoka makĩrwo atĩrĩrĩ Alafu Mungu akawaambia stay at a distance, mkae mbali, stay at a distance, mkae mbali na wathĩnjĩri Ngai na watumishi wa Mungu makĩrwo mwa ithandũkũ makuhani wakaambiwa mbele sanduku kia Ngai wa Israeli na agano la Mungu wa Israeli matongorie watangulie nĩ tondũ ithandũkũ ni rĩu kwa sababu hilo sanduku nĩrĩmorie njĩra ndio lilikuwa liwaelekeza tondũ matioĩ njĩra ĩyo mageraga hawakujua hiyo njia walikuwa kuonania ndioĩ nĩ ũrĩa kũhoya sikujua hiyo njia gĩgĩtongorio nĩ ithandũkũ rĩu nikatangulizwa na sanduku la gĩkorwo agano thĩinĩ wakwa nikawa liko ndani yangu kĩra Jesũ akorwo thĩinĩ wakwa nikamwambia Yesu alikuwa ndani we yangu mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene wewe mtaka we mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene wewe kuhani mkuu wa irũngo rĩa Melkisedeki mfano wa Melkisedeki na nĩ kwandĩkĩtwo atĩrĩrĩ imeandikwa hivi hĩndĩ ĩyo rĩ wakati huu hĩndĩ kwarĩ hĩndĩ ya magetha ilikuwa ni wakati kwarĩ hĩndĩ ya magetha ilikuwa ni wakati wa rũĩ rwa Jorodani rĩ wakati rwakoragwo rũiyũrĩte mto Jordani rwakoragwo rũiyũrĩte umejaa pomoni rwakoragwo rũiyũrĩte ulikuwa umejaa pomoni kwarĩ na mũiyũro na kulikuwa hĩndĩ umejaa ĩyo ũrathiĩ kũgetha rĩ hĩndĩ ya magetha rĩ wakati wa hĩndĩ ĩrĩa wahoya rĩ wakati umeomba nĩ kũgetha kuna kuvuna rũĩ rwa Jorodani rĩ lakini mto nĩ gũkoragwo rũkũgetheire ũgĩthiĩ gũtoonya bũrũri-inĩ wa Bothi ũkiuma werũ-inĩ rĩ ũkiuma werũ-inĩ rĩ ũgĩtoonya bũrũri-inĩ wa Bothi-inĩ rĩ nĩ gũkoragwo na mũiyũro ũhingagĩrĩria andũ a Ngai mũiyũro ũhingagĩrĩria andũ a Ngai wanazuilia watu wa Mungu na matingĩahotire gũkĩra na wangeweza kupita Daudi agĩkorwo nĩ arĩ mũhingĩrĩrie nĩ mũiyũro wa wanangi nĩ kũgetha agethaga nĩ tondũ nĩ atuĩke mũthamaki no agĩkorwo nĩ mũhingĩrĩrie nĩ mũiyũro nĩ mũiyũro wa kũmwananga ciana cia Isiraeli nĩ mangĩanangĩkire no rĩrĩ gũgĩkorwo kwĩna ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro wa Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ nĩ erĩire Abrahamu atĩ ciana cia Isiraeli nĩ igathiĩ bũrũri-inĩ wa Misiri wataenda katika nchi na thutha wa gũikara kahinda ka mĩaka 830 nĩ akamaruta kuo na hinya mũnene mũno amatware bũrũri-inĩ wa Bothi ya utele na iria na maziwa na ũkĩ na asali. no ũkorwo ũtũũraga Pengine umekokishi ũrĩ thĩinĩ wa thĩna katika shida, ũrĩ thĩinĩ wa slavery ukiwa katika utumwa, si ũndũ wa kwenda gwaku, si mapenzi yako, because of the covenant ni kwa sababu ya maagano ĩrĩa yarĩkanĩirwo ambayo yalipatanishwa kũrĩ Abraham katika Abrahamu na Mungu. tũgĩtonyio thĩinĩ wa kĩĩranĩro Tukaingiwa katika hilo agano. tũtiarĩ ho, Tulikuwa sisi no nĩ hatuko, twatonyirio lakini tuliingizwa kĩĩranĩro-inĩ kĩu katika hiyo ahadi. tũgĩkorwo nĩ twathire Tukakuta tulia bũrũri-inĩ wa Misiri katika nchi ya Misri, tũgatũũra tũrĩ ndungata, tukakuta tuko tũtonaga kĩndũ hatupati chochote, no tũrĩ kĩĩranĩro-inĩ, lakini tuko katika ahadi. haleluya, Haleluya. ũgatũũra ũrĩ ngombo, Unakuwa wewe ni mtumwa na thabarĩ nĩ mũtwaranĩte na Ngai, na wewe umetembea na Mungu. nĩ akũrutĩte ũhinyanĩrĩria-inĩ wa andũ, Amekutoa katika nĩ kufinyiliwa na watu, akũhĩtũkithĩirie kawerũ-inĩ, amekupitishia jangwani, nĩ akũhĩtũkithĩirie werũ-inĩ mũguco gũkũ jangani ambalo ni refu, na rĩu nĩ ihinda na sasa ni wakati ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Bothi, ya kwenda katika nchi ya utele agĩkora mũiyũro ambayo imejaa, ũkũrĩire maitho, unakuta mto umejaa pomoni, haleluya, umekukodolea macho. Haleluya. mũiyũro wa wanangi, Uharibifu. ndenda wone David Unataka uone Daudi ũrĩa arĩ na kawerũ kanene, alipokuwa na ile jangwa refu, athiaga nginya kũhitha ngurunga-inĩ, alikuwa anaenda kujificha katika mapango, na ihinda rĩa gũtuĩka mũthamaki, na wakati wa kuwa mfalme mũiyũro ũkĩgĩa, ule kule kujaa kukaja, akĩhingĩrĩrio, akafungiwa. ciana cia Isiraeli Wana wa Israeli ciakinya harĩa nĩ marona nĩ kũrĩa, wamefika, wanaona nchi ya ũkona ahadi, kĩrathimo kĩ harĩa, wanaona baraka njoi, gatagatĩ-inĩ gaku na kĩrathimo lakini rĩ, kati yako na ile hena baraka mĩiyũro, kumejaa hena pomoni, mĩiyũro, kumejaa na nĩ ya pomoni, gũkwananga, na ni ya
ya uharibifu. Na ni wakati wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. It is only ndirenda kumuhithuria hitho ino. Nataka kuwafunulia hii siri. No hindiria. Ni wakati tu. The Ark of the Covenant. Sanduku la agano. Of the God of Israel. Ya Mungu wa Israeli. Hindiria yakuirwo. Lilipobebwa. Ni muthĩnjĩri Ngai, ni athĩnjĩri Ngai. Ni wakuhani wa Mungu. Ndungata ĩno yako ĩno yumĩte Kĩrũgũya. Huyu mtumishi wa Mungu ametoka Kĩrũgũya. Hĩndĩ ndahunjirie kĩhunjio kĩu. Kuna wakati nilihubiri haya mahubiri. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Akaniambia hivi. Nĩ ũratũkinyĩire. Ulitukanyagia. Ũiyũro. Koragia njĩra kũrĩa gũtararĩ njĩra. Nĩguo. Hallelujah. Hallelujah. Kwa maundu maadu mageragira. Kuna mambo watu walikuwa wanapitia. Na kuogo kioka na kigo giki. Kwa hivyo nikija na hili Ngai nikamwambia Mungu, ni watu heire Yesu Kristo. Ulitupatia Yesu Kristo. Na niwe wamuheire gitio kiu. Na ni wewe ulimpatia hiyo heshima. Ya gutwika muthĩnjĩri Ngai uria munene. Akufanyika kuhani mkuu. Wa iroko rĩa Melkizedeki. Kwa mfano wa Melkizedeki. Because of the oath. Kwa sababu ya kile kiapo ambacho kilimweka katika hiyo. Ulisema hivi. Ni atuikire assure guarantee. Alifanyika hakika. For a better covenant. Kwa agano lililokuwa. For a better covenant. Kwa agano lililokuwa. Nimekuja kwako. Muthĩnjĩri Ngai uria munene wa Melkizedeki. Katika mfano wa Melkizedeki. Ukamutukinyire aliwe. Njoo utukanyagie. Tondũ nĩ ũtũrutagĩra mawĩra maitũ kwa sababu wewe kufanyia kila kitu. Kĩmwĩra tũkinyire. Nikamwambia tukanyagie. Nĩ ũramenya at the edge. Unajua pale mwisho of the Jordan. Katika mto Jordan. Athĩnjĩri Ngai wa makuhani wa Mungu. Merĩtwo makinya mao. Waliambiwa hatua zao. Makinya at the edge. Wakikanyaga katika pale mwisho. Wakinyete haho. Kama vile nimekanyaga hapa hivi. Kiugo kĩa Ngai kiugĩte. Neno la Mungu linasema. Na kwa mũiyũro ũcio nĩ ũkeheta. Na ukule kujaa kutaondoka. Nĩ ũkeheta. Utaondoka. Ndirenda kũnyita. Munyite kiugo the edge. Nataka mshike hapa mwisho. The edge. Hapa mwisho. The edge. Hapa kwenye mwisho. Ndungata ya Ngai Pastor Joy. Mtumishi wa Mungu mchungaji Joy. Nĩ aririe ũhoro wa Hebrews chapter 4 verse 12. Alizungumza kuhusu Hebrews 4. The word of God is living. Ya kwamba neno la Mungu linaishi. The word of God is living. Neno la Mungu liko hai. It is sharper than two-edged double-edged sword. Linapata kupita upanga unaokata kuwili. It is sharper than any two double-edged. Kigo edge. Linakata kuliko upanga unaokata kuwili. Kwa Yesu ndiye uhoro. Kwa hivyo Yesu ndiye habari ama ndiyo neno. Ndiye roho. Ndiye roho. Niwe wina ugi. Ndiye anaye ule ufahamu. Niona ugi haria utemagira. Unaona pale. Unaona pale panapopata pale penye ukali. Sharper than yani kila ukali kupita upanga unaokata kuwili. Pale mwisho pale panapopata. Hapo ndipo kugawanyia. So the sword of the spirit. Kwa hivyo the sword of the spirit is the one wa roho at the edge. Ni neno la Mungu ambalo hupata katika kupata na kugawanya. Kwa alikuwa kuita the ark of the covenant. Kwa hivyo akawa amebeba sanduku la agano. The sword of the spirit was upanga wa roho within your Yesu. Ulikuwa ndani ya Yesu. Kimwira tukinyire. Nikamwambia tukanyagie. At the sharpness. Pale kwenye ukali. It is where he separates. Pale panapata pale. Go and separate. Ndipo huwa anagawanya. Separate. Nikamwambia gawanya. Separate. Nikamwambia gawanya. Naka yake gayukania. Naye Mungu akagawanya. Hallelujah. Hallelujah. Naka yagayukania. Na hapo Mungu alipogawanya. Ukianza kulia gutari. Ukawa na njia mahali kulikuwa ukianza kulia gutari. Ukawa na njia mahali kulikuwa hakuna njia. Na kuwa mundu gwitwa David. Kwa mtu anaitwa Daudi. Ndiye kaire Ngai. Wakati alimlilia Mungu. Ni kule ulia Ngai amwamukirie. Kuna vile Mungu alimpatizia. Ciana cia Israeli cia kaira Ngai. Wana wa Israeli walipomlilia Mungu. Ikiuma weru-ini nigetha itwara bũrũri-inĩ wa wakitoka katika jangwa wapelekwa katika nchi ya kwa sababu ya ule ujao ulikuwepo. Ni hali separation yekirwo. Kukawa na kutenganishwa kulikuwepo. Na kuona nikihoera bũrũri-inĩ. Kwa hivyo nilipokuwa nikiombea nchi. Na Ngai agiseparate. Na Mungu akaleta kule kugawanya. Agituma mai macio mehete. Akasababisha yale maji yajichuje. Na hĩndĩ ĩrĩa mehetire. Na wakati yale maji yalijitenga. Kiona nyoka ciarĩ igĩrĩ. Nikaona nyoka wawili. Nyoka ciarĩ nene mũno. Nyoka kubwa sana. Nacio nĩ kwĩyohithania na igakundĩkana. Nazo zilikuwa zimefungana. Ikeyohithania na igakundĩkana. Zilikuwa zimejizungusha na hĩndĩ ĩrĩa ciaguũririo. Na wakati zilifunuliwa. Nĩ tondũ Ngai nĩ kũhumbĩra cihumbĩrĩte. Kwa sababu Mungu alikuwa amezifunika. Ngai akĩenda nyone mũhenio na mũhenania. Mungu akataka nione mwenye kudanganya na mwenye kudanganywa. Na agĩcoka akĩnguũrĩria no
nao alafu akanifunulia ni nani na nani. Na hindi iria ndaguũrĩirio wakati nilifunuliwa kĩonio meyohithanĩtie kwĩyohithania nikaona marĩ kĩndũ kĩmwe. inamaanisha walikuwa kitu na kimoja nĩmahananĩte na walikuwa wamefanana. na hindi iria mahumbũririo na wakati walifunuliwa makĩmaka mũno wakashtuka nĩ sana tondũ nĩmaguũrio kwa sababu nĩ wamefunuliwa tondũ nĩmonanio kwa sababu wamewekwa nĩ wazi tondũ Ngai nĩaugĩte ni kwa sababu Mungu kĩrĩa gĩothe kĩhumbĩre chochote ambacho gĩkahumbũrio kitafunuliwa kĩrĩa gĩothe kĩgwĩkĩra kile ambacho kimefichwa gĩkaguũrio kitafunuliwa kĩrĩa gĩothe kĩrinde kile ambacho kimewekwa gĩkarindũrio kitatolewa gĩkĩhumbũrio kikafunuliwa gĩkĩguũrio gĩkĩrindũrio mũhenio ukaona na mũhenania na mwenye na nĩmanyitanĩte nĩmeyohithanĩtie marĩ kĩndũ kĩmwe marĩ kũrĩa thĩ o kũrĩa maria kwenye matope na nĩo manyitĩtie andũ a Kenya na ndio wameshika watu wa Kenya. Haleluya. Andũ a bũrũri makanyarirĩka watu wa taifa wanahangaika because of the two kwa sababu ya hawa wawili. na kuoguo ngĩkaĩra Kwa Ngai hivyo nikamlilia ngĩmwĩra wohoi Ngai nikamuuliza nĩgũgũthaitha ndagũthaitha andũ aku-rĩ watu wako nĩahenie na wamedanganywa makaheneka na na mũhenio-rĩ na mwenye na mũhenania-rĩ na mwenye erĩ nĩ aku wote ni ũkũhonokie bũrũri witũ ũrute moko-inĩ ma mũhenio ya mũhenania arĩa mararuta wĩra wao watu wanaofanya kazi yao mũgarũ na ngariũko na wendi waku Ngai kinyume na mapenzi yako. oro rĩmwe hapo hapo rĩrĩa monire nĩ ndamona walipona nimewaona Ngai akĩmarutania Mungu akawatenganisha. Haleluya. Haleluya. Akĩmohorithania akawatoanisha na mohorithania-rĩ na alipowatoanisha ĩmwe ĩkĩnyuma thutha mmoja akanifuata na ndagĩkwĩra nĩ nene nyoka ĩyo na hiyo nyoka gũtirĩ mũndũ wa gũkũ thĩ ũkĩmĩringa hakuna mtu mwanadamu ĩkĩnyuma anaweza thutha ikaanza and they pursued me na wakaanza kunifuata na hĩndĩ ĩrĩa ndoraga na wakati nilikuwa na ndarĩ mwambato-inĩ na nilikuwa kwenye tondũ nĩ mlima kũrĩa kũrikĩru ndwarirwo kwa sababu nilikuwa nĩ tondũ Ngai ndamwĩrĩte kwa sababu nilikuwa nimemwambia thĩinĩ Mungu waku nĩ kũrĩ na roho waku kuna ndani yako kuna roho wako na nĩ mũtheru na ni mtakatifu athuthuragia maũndũ mothe kuchunguza mambo nginya yote marĩa marikĩru maku hata yaliyofichika akamuonia meciria ma Ngai ũrĩa matariĩ anafunua mawazo ya Mungu yake. koguo nĩ ndamwĩrĩte athiĩ kũu kũrikĩru nimemwambia enda kule na koguo agĩthiĩ kũu kũrikĩru na akaenda huko na kilindini koguo kiuma kũu kũrikĩru alipotoka kule nĩ kilindini kwambata ndambataga ndengerete nilikuwa napanda nikiwa na ngĩambata ndengerete na nikipanda gatagatĩ-inĩ gakwa nayo-rĩ na wao ngĩona hekĩrwo nduma nikaona kumewekwa ngĩona hekĩrwo nduma kukawekwa na giza ndahũgũra na na thutha-rĩ nilipogeuka ndahotaga kũmĩona nilikuwa naiona tondũ ũrĩa ũtongoretio nĩ kwa roho-rĩ sababu nimeongozwa na roho ndahotaga gũtuĩrĩka hawezi kuchunguza no ũrĩa ũtatongoretio nĩ roho-rĩ lakini yule ambaye nĩatuĩrĩkaga huwa anachunguza na kuoguo matingĩahotire kũnduĩria tondũ ndarĩ thĩinĩ wa roho kwa sababu no niĩ ndacoka na thutha-rĩ ndahũgũra nĩ ndonaga he nduma no nĩ ndĩraheo ũhoti wa kũhota kuona nĩmanyumĩte thutha nĩmapasiuĩte no matingĩakinyĩrĩrire ndingĩakinyĩrĩrĩkire nĩ tondũ wake ndarĩ thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩtwa rĩa Jehova ndarĩ thĩinĩ wa roho-inĩ wa Ngai roho-inĩ wa Ngai ndingĩatuĩrĩkire ndingĩakinyĩrĩrĩkire gũgĩkĩrwo nduma ĩgĩkorwo thutha wakwa kwa giza kati yangu na wao ciana cia Isiraeli wana wa Israeli hĩndĩ ĩrĩa ciapasiuirwo wakati walifuata Ngai agĩkĩra nduma Mungu akaweka gatagatĩ-inĩ ga ciana cia Isiraeli wana wa Israeli and the pursuers na wale wanaofuata na wale makumĩte thutha na wale wanaokuja angĩkorwo nĩ waguũrĩrio ikiwa wamefunuliwa na wĩ thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ rĩa Jehova wĩ thĩinĩ wa roho-inĩ wa Ngai mũtheru matingĩhota gũgũkinyĩrĩra matingĩhota gũgũtuĩria no we tondũ wĩ thĩinĩ wa roho-inĩ-rĩ nĩ ũkũhota kũmatuĩria nĩ ũkũhota kũmona Ngai akĩngania Ngai akĩatua kũmona na hĩndĩ ĩrĩa twakinyire o hau njarĩ ũndũ ũcio warĩ ũkinyanĩre jambo lilikuwa nilifikiane. Bwana asifiwe. Haleluya. Nyoka ile kiambararia kiongo. Ile nyoka ikainua kichwa. Kiambararia kiongo. Ikainua kichwa. Hindi ile ndwari aganu. Mambararia ciongo ciaore. Aria thingu mangĩkĩhotera kĩ. Aria thingu mangĩkĩhotera kĩ. Mari kiambararia kiongo. Kiambararia
naye akanitizama. Akihogora athiaga uguo akihogora akirana guku. Alikuwa naenda hivi akanigeukia. Ndonire oya guoko na iguru. Nikaona akanyosha mkono. Agikoiga mwaki-ini ucio umaga nyoka-ini. Akauweka kwenye ule moto ulikuwa unatoka ndani ya nyoka. Naguo mwaki ucio ukigaruka ugituika mahiga ma toshi. Na huo moto ukabadilika ukawe mawe ya tochi. Mothe makigũithio thi. Yote akaangushwa chini. Nyoka ikiagithio hinya. Hiyo nyoka ikamalizwa nguvu yake. Na igicoka igithira. Na ikarudi ikaenda. Gicoka ngĩũria Jesu. Nikamuuliza Yesu, mahiga macio nĩ kuga atia? Nikamuuliza haya mawe yanamaanisha nini? Moyo uguo. Akayabeba hivi. Akĩnjĩra icuma. Akaniambia chuma. Ishuma, not chuma. Ishuma. Ishuma ngĩmũria nĩ kuga atia? Akamuuliza ishuma ni kusema nini? Akĩnjĩra he has stripped them of their power and authority. Akasema ishuma ni kusema kwamba nimewavua uweza na mamlaka yao. Stripping ni kutoa. Stripping. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndiramuthaitha ngamwĩra atĩrĩrĩ, ninawasihi ninawaambia Yesu Kristo agũtongoretie. Yesu Kristo akiwa na kuongoza wakaĩra rĩtwa rĩake, ukilitia jina lake, he will strip atararua the powers and authorities atawavua of those who are na whom you are under their authority. Na wale ambao uko chini ya mamlaka yao. Ni marathana wanatawala. Ni marathamaka wanatawala. No rĩrĩ lakini ikaĩra rĩtwa rĩa Jehova. Nikalitia jina la maguta. Wako na upako. Nani ndĩna maguta. Nami pia niko na upako. Marĩa ndutĩtwo as the anointing has taught me. Kama vile upako umenifundisha. Koguo kĩhoya with that anointing. Nikaomba na huo upako. Naguo anointing yo ndigana ya aya angĩ. Nao upako wa hawa wengine ndigana kũrekwo ĩnginyĩrĩre. Haikuruhusiwa inifikie. Kai andeithirie na njĩra ĩrĩkũ? Mungu alinisaidia jinsi gani? Stripping away their powers and authorities. Kuweza kuwavua uwezo na mamlaka. God is able to strip the powers and authorities. Mungu ana uwezo wa kuvua uwezo na mamlaka. Nikienda ndungata yake ndikahutio. Ndiposa mtumishi wake do not touch the anointed one. Usiguse mpaka mafuta. Do not touch the anointed one. Usiguse mpaka mafuta. Psalms 85 verse 5. Zaburi 85 ubati wa 5. The theme is mada ni, I will listen to what our Lord God says. Nitasikiza kile ambacho Bwana Mungu wetu anasema. Do not touch my anointed one. Usiguse mpaka mafuta. Kana njĩra ona ĩrĩkũ, kwa njia yoyote. Do not touch the anointed one. Usiguse mpaka mafuta. Tondũ ndũĩ nĩ maguta marĩkũ mũndũ ũcio aitĩrĩirio. Kwa sababu hujui ametiwa mafuta gani. Acio marĩ na anointing ya nginya kũrĩa iria-inĩ. Walikuwa na upako ama mafuta ya kule chini ya bahari. Na nĩ marĩ na anointing ya Ngai. Na walikuwa pia na mafuta ya Mungu. No nĩ mathamakaga. Lakini walikuwa wanatawala. No rĩrĩ, lakini matingĩahotire kũnginyĩrĩra. Hawangeweza kunifikia. Nĩ tondũ nĩ ndatonyire rĩtwa-inĩ. Ni kwa sababu nilikuwa nimeingia ndani. Nĩ ndatonyetio thĩinĩ wa roho-inĩ wa Ngai. Nilikuwa nimeingizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Tonyai thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ. Ingieni ndani ya jina. Tonyai thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ ya Jehova. Ingieni katika jina la Jehova. Tonyai thĩinĩ wa roho-inĩ wake mũtheru. Ingieni katika Roho wake Mtakatifu. Mwĩrei amũkũrũthi with the power from on high. Mwambieni awavike uweza na mamlaka kutoka juu mbinguni. The Spirit of the Lord. Roho wa Bwana. Na nĩekũmũgarũra ũrĩa mũtariĩ. Na atawabadilisha. Because when the Spirit of the Lord comes, kwa sababu Roho wa Mungu akija, atũgarũraga ũrĩa tũkoragwo tũtariĩ. Hutubadilisha tukawa tofauti na vile tulivyo. The Spirit of wisdom. Roho ya hekima ĩgakũhĩgia. Inakupatia hekima. The Spirit of understanding. Roho ya ufahamu. Ũgataũkĩrwo na ũgakuũkĩrwo nĩ maũndũ na ihenya. Na unaelewa mambo. The Spirit of counsel. Roho ya ushauri. Ũgatarwo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Unaweza kushauri vile na The Spirit of might. Roho ya uwezo. Ukahota gwĩka ũrĩa ũtangiuma unaweza kufanya kile ambacho hukuweza kufanya. The Spirit of knowledge. Roho ya ufahamu. Ukamenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha ndũkanirwo. Unakuwa na ufahamu wa kujua utafanya nini ili usiangamie. The Spirit of the Lord. Roho I mean the Spirit of the fear of the Lord. Roho ya kichwa cha Mungu. The Spirit of the fear of the Lord. Roho ya kichwa cha Mungu. Nayo the Spirit of the fear of the Lord. Nayo roho ya kichwa cha Mungu. Ndio ikenagia Ngai. Ndio inamfurahisha. Na wakenia Ngai. Na unapomfurahisha. You will live at peace even with your enemies. Utakaa na furaha hata na maadui zako. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndona thaa ciakinya. Naona saa zimeisha. Tũgũkĩra nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho. Tutasimama ili ũmwe tũkũhoya tũrũgamĩte. Leo tutaomba tukiwa tumesimama. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya.